Segu, Basim les géomètres, Matadjara, Ndoyeji, alors les centres. Bismillahirrahmanirrahim. Betanga ini Afrika bersita ni toroma. Ya salah kamu madu mendung isi toroma. Hey hey, ambek tuabu kete farafin fe. Kadaga tuabu be farafin na jabat tunga fe. Hey hey, kamu mekenya utisi kafu. Sayaku maluyaku kumasuliku. Hey, bekapi setu nana peku paradi. Itu miri baralati muye no barati. Abora kami kakoso ape untung. Utama bejo nyamu kipai ala moka masauye. Hey, ko ekama pi deni fatayara. Ucheni kama bideni batanyara. Barza bona de sokono ma. Awo barza sega sali molyo yamfi. Bala ya irefa barisa ko dem sokono manana. Bitu pura bala ko barza dem so yula maloya. Umani nga famu dem so yegala ya mu ya nyela. Ukado dem so nyalina. Dem so tume barake muso mi bono. Adenge da tume ko muso ko tuma bom koju. Ale da tume pite muso inga kuma bele de ma be kuma afa e kama kanske. Utorate fo dem so nagara dige kono barala. Kono mi te seka doni ka taka fasola. Se tu be miri, se tu be kasi. Kale masa tu ya lady chemima. Koko be na kedi. Kale mami na leno kuma konyo mi na yiri. Na fraga be ka sekiso akono baratigi. O se tae jiki ya tae ale ba kedi. Abeti komi ki jami ningi mumi. Se tu koni kera fala to teri to uchela. Baraba songa ke korea ta nyongonai. Barisangwa nyomwe korea strop magoya. Bangene korea fe ngoyo flika negono. Fukudo kake barake dumba sega kuma kotoi. Tuda musmanu bechena ka kunga tuwa koi. He, famafle mila kok ma kontrole jamanai. Barsa soroda bolon fe mana kuma ko de be yula. Ombe klima be kesile. Aina barata do tamu. Yana kama shikola uche ka tufre ma werema. Ane ya foye kaunti sega kori te finir. Ne ko kinkera ke chola setu fakunta irefa. Ala ka hire setu masaula. Ala ka hire korea tena. Salut internet. Malien mandenkaw ko pasi tawla ni pasi tawla ala kana pasi kambela jelena kaw ko woni mando foli ni tantala abal makede do aras 24 ansigira bi maliko kineka horonya kineka dambe kineka yere bulu yak kineka yere wasa kineka kamaw go jonyala o kineka kambo faraka bonyona o kineka mankanka dabla beka fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ ka bange maliyɛnw ka bɔ a kala maliyɛnw kaw fo ka walima dɔ foli min ni tantala n bɛ yan bi en tant que Mali n bɛ yan bi en tant que Malika famille n bɛ yan bi en tant que Pierre n bɛ yan bi en tant que le Lex awa n bɛ yan bi en tant que Batoma n bɛ yan bi en tant que Jabila an bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ani ouverture media an bɛ kɛnɛ kan bi n bɛ tiɲɛ labɔ ka yira maliyɛndenw ma i bɔra video la sisan nin bɛɛ faamuyara nin bɛɛ koore nka an ka taa a laban ye boli ye mɛ an bɛ se an seyɔrɔ la an kan ka se an seyɔrɔ la cogo min o bɛ yira maliyɛnden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na i bɛ bɔ a kalama maliyɛnw k'a fɔ ka walima dɔ foli min ni dan t'a la le Lex notre guide mais respect à vous ni basi t'i la ala kana basi kan bɛɛ lajɛlen na siw ni mɛnɛmɛnɛ kɛ kan jumɛn de bɛ yen kori basi t'i la ala kana basi kan bɛɛ lajɛlen na fitini i ni finma kori basi kɔni t'aw la ni basi t'aw la Dieu merci an bɛ ala tanu k'a barika da Bafanjaw Mustapha banguninga yɛrɛ yɛrɛ k'aw fo ka walima dɔ foli min ni dan t'a la maliyɛnw ouverture media i ye Jabila wele i y'a ɲininka i ye Batoma ka kamalen wele i y'a ɲininka nin ko in bɛɛ lajɛlen ye mun de pour que olu yɛrɛ ka laɲini ye mun de ouverture media pour que ko kana ni tiɲɛ maninka ka laɲini ye mun de pour que kana ni tiɲɛ nin bɛɛ kun ye mun de tiɲɛli min bɛ jamana kɔnɔ o tiɲɛli ka ban jamana kɔnɔ tiɲɛ ka bange jamana kɔnɔ nka maliyɛnw o dɔn na ouverture media i ye Jabila wele k'a ɲininka an bɛna vocali lamɛn a y'a lamɛn mais an ma faamuyali sɔrɔ a la peut-être aw y'a lajɛ mais kuma dɔ bɛ fɔ a kɔnɔ aw tɛmɛna o kuma ninnu kan dɛ an bɛna lamɛn kɛnɛ kan yan inchallah an ka ouverture media lamɛn ta
bɛɛ ɔ k'i kun nin kɛwale ninnu k'a la a ye bɛɛ dabali ban mais maintenant anw y'i yɛrɛ sɔrɔ sabula i ka maaw sera wa k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka kuma ko n'u ma kuma ko nkalon dadeli ko tiɲɛ bɛ s'a la n'o de fɔ n ye ɔ an ko an bɛ bɛɛ lamɛn anw bɛ yan bɛɛ de kama yan plateau ye jamanaden bɛɛ de ta ye bɛɛ de bɛ n'i sigi ka kuma donc maintenant an bɛ fɛ i k'i da don fɛn fɔlɔ mun na e yɛrɛ ni Batoma ye ɲɔgɔn dɔn cogo jumɛn Ansu ba ne ni Batoma an ye ɲɔgɔn dɔn ne sigiɲɔgɔn de fɛ ne sigiɲɔgɔn ta molu de bolo baara la olu de y'a labila olu denmuso de nana di ne ma ko ne bɛ baarakɛla fɛ ne ko awɔ ko ne bɛ baarakɛla fɛ a nana ne ko n bɛ baarakɛla fɛ ne bɛ se taara la ko n b'a ta ani Batoma yɛrɛ nana ne fɛ yen ne ko Batoma ma n ka i bɛ se taara la ko k'ayi bien aya ni Batoma ye ɲɔgɔn dɔn cogo jumɛn na Jamila ni Batoma ye ɲɔgɔn dɔn cogo jumɛn na ko a sigiɲɔgɔn minnu bɛ yen olu de nana Jamila ma k'a fɔ ko Jamila ko i mago bɛ baarakɛla la wa Jamila ko oui ko n'a sɔrɔ a bɛ baara kɛ a mago bɛ baarakɛla la d'accord an ka taa k'ale bɛ se baara bɛɛ la k'ale b'a bɛɛ ye k'ale feereli k'ale b'o bɛɛ kɛ ne ko d'accord ne ka ma n'i ye baara kɛ joli a ko k'ayi k'ale t'a fɛ ka baara kɛ wari la ne fɛ yen k'ale b'a fɛ ka to ne baara kɛ bien maliyɛnw n y'o de fɔ n ko tiɲɛ a bɔ man go n bɛ sigi n ba tiɲɛ la mais ani ɲɛ t'a la ni maa min o ye nkalon de a ko sigiɲɔgɔnw ni Batoma nana ko n'a sɔrɔ ale bɛ baarakɛla fɛ waliden de don i t'a fa i t'a ba sigiɲɔgɔn minnu y'a ta k'a di e ma olu ɲininka aw dun sigiɲɔgɔn minnu bɛ aw yɛrɛ mago tɛ baarakɛla la wa o ye kelen ye filanan ye mun de ye ko Batoma nana ale ko ko baarakɛla minnu b'an bolo n b'u sara hakɛ min na n fana b'i sara o hakɛ la bon ko Batoma ko ayi ko ne b'a fɛ ka to i fɛ yen e maliyɛn tiɲɛ bɛ kɛnɛ kan sa Batoma bɛ se k'o fɔ cogo jumɛn k'a fɔ ko ne b'a fɛ ka to i fɛ yen de a bɛ du min kɔnɔ denko hami t'olu la wa n'a y'a sɔrɔ toli de don n'a y'a sɔrɔ sara tɛ o tuma olu mago tɛ mɔgɔ la de yan ko baarakɛla wɛrɛ de bɛ olu ka du kɔnɔ sigiɲɔgɔn minnu taara a d'i ma n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko a b'a fɛ ka to yen a tɛ sara fɛ ne hakili la olu de kan k'a mara n'an ko tiɲɛ de n'a y'a sɔrɔ Batoma ye nin kuma fɔ e ye ko nin kuma in ye tiɲɛ de ye maliyɛnw tulo ka don nin na Batoma k'a fɔ ale b'a yɛrɛ di e ma de a bɔra du jumɛn kɔnɔ jɔn de nana di e ma kun jumɛn de y'a to olu ye Batoma gɛn fo Batoma yɛrɛ ko wayi ko a b'a yɛrɛ di e ma an ka taa ko cogo di bɛ se ka ne bara n ko Batoma n ko tɛ se ka kɛ ne tɛ se ka fɔ ne somɔgɔ tɛ e ye ne tɛ se k'e ta baara la ten ne tɛ sara n ko tɛ se ka kɛ n ko ne kɔni b'i ta ne b'i ta mais ne b'i sara kalo la ne bɛ ka baarakɛla tɔw tun bɛ ne kun 1500 n ko ne k'o d'i ma chaque mois bon ne filɛ ne bɛ n ka baarakɛla ta chaque mois ne ka baarakɛla ka wari ne ta ni n ka butigitigiw de ma olu de bɛ wari garder ne kun ne ka wari bɛ garder ne ka baarakɛla ka wari bien parce que tuma a ko a bɛ Batoma sara kalo kɔnɔ komi a bɛ baarakɛla tɔw sara cogo min mais n'ale bɛ baarakɛlaw sara bitigitigi dɔw bɛ yen ale bɛ taa wari kalifa o de la hali don nataw la ni baarakɛlaw mako jɔra wari la ou bien ni min nana don min k'a fɔ i bɛ taa a bɛ t'o bitigitigi ɲininka pour que kana ka baarakɛla ka wari d'a ma ma fɛ ka donc tuma dɔ la u tɛ co mɔgɔ kan u b'a fɔ k'u t'u ta yɔrɔ dilan u bɛ u b'a fɔ k'u bɛ o baara la donc sisan ne b'an garanti ka taa di n ka butigitigi ma chaque fois ne ka butigitigi fila b'an ka so la u bɛ n'o kalama donc o b'a yira i ye Batoma sɔrɔ i yɛrɛ sigiɲɔgɔn dɔ de fɛ awɔ mais sigiɲɔgɔn y'a sɔrɔ cogo di ale fana y'a tun bolon de kɔnɔ walima a ni soma dɔ de sera ma ayi Batoma yɛrɛ de y'a fɔ ne ɲɛna ko ale dira di ma ko kan sinamuso o de n'ale ɲɔgɔn ye o de nana ale dugula k'a ladi a kan sinamuso ma ale da don fɔ ne ɲɛna dɛ ale da don bien a ko Batoma yɛrɛ de parce que ouverture media y'a ɲininka Thierno y'a ɲininka ko bɛɛ kumana sigiɲɔgɔnw ye Batoma sɔrɔ cogo jumɛn na a ko ko ale t'a dɔn ko mais ko Batoma yɛrɛ de y'a kuma fɔ ale ye k'a fɔ ko sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen c'est comme balima dɔ bɛ yen ko sigiɲɔgɔn ninnu y'a sɔrɔ o de sababu kosɔn maliyɛnw an ka taa dɔrɔn an bɛ nalen nin y'a yɛrɛ ka fɔ ko de ye a tun bɛ interview la ninnu ka fɛn sanfɛ an ka taa ko nka e ma o ye i ɲɛna ne ma ye i ɲɛna nka ale yɛrɛ de b'o fɔ ne ɲɛna o fana b'a ye fɛ ka t'o fili a b'a fɔ ne ka t'o fa bara maintenant an y'a ye i Batoma nana fara ka bɔ ɲɔgɔn na parce que an y'a mɛn ko in kɛra depuis 2019 a kɛra o de la awɔ an faralen ɲɔgɔn na kɛra 2019 an farala an ka baara kɔni baara an séparé la ka bɔ ɲɔgɔn na baarako la baarako banna ni ɲɔgɔn cɛ
Ai kalo sabari ni woni ke a pe pre kalo sabani ni woni ke barala me kalo kile wodi nyana me kalo flabe ni mu ya koro na mi se ka to no ngulu chugo mina wodi ma se ka ke kuma da fara tura mala ne a fa ni ya kalo na da fara tura mala ko me ni mi dugo nyanga ni fara ka dugo wala ko ni se ka ko dina da tura ko kelen sura chukuri jamila mi fenga do au blala ni ko ni fa ka ta foko ko ke bi ke wale mu akoko ani barakla e 3 mois de ke ka barake nyote kalo saba in kono ko kalo fla e kalo kelen dron de nyana d'accord e de ba sara e de ka barakla de aw kelela minna o nyema fo ablala minna o nyema fo mi ambe na bala pa da sira o be ma ko fo tari ni ngun so la chuku tumi aw ni nyoche ni da makele ni nga ba kala pura de ne fi ne tu anani ka ba kama ba ka mbe madala sango reina ani mo de kenda ino alukun kuma do ya kella ko mo kenda ino kella o ina ani musu mbe kella ba ani mbe kella mamna alukun apana ko je pa sira ni ma apana ni na mutu na tu na mutiki ba anana anachina wato ne a fa na kana tin fi tuwa ni la ku fa na kana tin fi anana ni ba tuma mo ni ma pigi kana tin fi anani ba tuma fi bisa ki bele da fla fali ana dura ka dena da pro da fi si ni ku ni ma ngana mu to ati ma ko yen ku mo ni ni ka shino ta da eliga ni mo ni no be so da ya ko ni ni ka ta di ku mo ni gena ina voyage da au pa ai kan na ni fi ni ma ko ina na ni fi bien bon ni kuma min yere mi ni Jamila ya fota ni kuma yere ni yan galon ya yere ira e ko ena e kalo saba de bara non fe ma farla ka bon wana 2019 na farla ka bon wana 2019 donc o dona aw farle ko fe nyona de ya ale tara damandala ngali be ni yoro la ke no ma ni ngali yoro la de aw farle ko fe de na so atara damandala on a len ko fe o kera 2019 ni de kono tout quoi c'est ça la question est-ce que au kera 2019 ni kono tout bon na tara damandala e ko analen ko fe en yabe saki belebele ba dola bo itado ani mo de kelela o be ani mo maki ye daile yayi a batuma de do bon ni batuma de do sisa na so ena farla kele de ka eni mo min farle ko fe kelela o kata damandala tu katla kana tu ka ka wuri to ela kata damandala ka ka wuri to ela katla kana tu ko ka wuri to ela e katla ko ye ibara ni mo ka dro me dama e katla ka fu e kasa ma fe kana sembara o nya kele de fulatini me wiska ke tugo dum na so ye foko de ke mo wiska fu fi la foko la me to be appel en direct ouverture médiatique ni konunu amena na chi wana tadro ingena na nefi alitola ikala yiga ayana na aya ba ku ba tini matini tonna tuwa nomso na kuma nefi to kasa kane ba no na ni wa fika ba tuma ni ikala to ana nefi alikanga ba kuma tita madama atayo tuwa olu kuma fonera ko pate ko patuma ide ka kuma fonera saka patron pela to foni serata kanife kado kuma di to ni ito ba ni se ika patuma ni nem bien akoko batuma bako ani batuma bay nyogon so ko batuma bako ko vraiment ko batuma yiko fonye akoko inyana ma yenyuma ya bela gelen kai ya la do ko mi yere wolode bon batuma bayo kuma fo mais domina batuma nana efe ka fo aba fe ka to efe batuma no ya sura na batte nyogon kalama o ya sura babe roju bon no tu nya sura ana batte nyogon kalama eni bay nyogon so domi e tunganga kuma ni bayo o donna ide nana wati mi nefe atungo ko abe to nefe parce que anana o ya sura ta fado ata bato mais o bisi ka famu choko jmena mali famu choko te ni non e ko batuma nana ko abe to efe adumba be kangaba o kofe eni batuma kalo saba bara nyon fe e katla ko ke ko tara damandala o nana o kofe katla ka ana ba passe nyoma eni baka kuma bako ko wa ko batuma e ko fone ku ye tie nyuma ya be kai o kofe e ma se ka fo bae eni batuma yi no so tuko mena c'est ça la vérité ani batuma yi no so tuko me tunga ngodi nyi ni sisa ko ani domina batuma ko aba yere ti e ma kato e polo ene e tunganga nunu ni expliquer bamso munde passera ere ni batuma che ibe tie fede na so ibe tie fede nana ta abai de la famille tondo e bon il fait il y a quelque chose
Mais tu es sûr que Jamila, est-ce que tu es sûr qu'il y a Badou? Et pas Badou. Ah, Badou, parce que taxi, tu dois le Bangalore, Odi, Batuma, Odi, a Baniro, Irala. Donc, parce qu'il y a un tas de rodons, arrête de Maman, elle a un peu de téléphone, à Inès, parce qu'avant pas de problème, il y a beaucoup souffert. A dɔgɔnin a ba kɛra ka dɔgɔnin to walasa a ka se ka na fɛn di olu ma ko n'a kun bɔra k'a ka mɔgɔ dɔ kun du kɔnɔ. Bien, a ko ko Cécile a ba de don ale y'a kɛ Batuma ba ye bon ni Batuma ba de don sisan e kan ka mun de kɛ parce que i ko taxitigi dɔ de ye Batuma ba yɔrɔ yira e la e tun kan ka se Batuma ba de ma yɛrɛ aw ka se nin état la e tun kan ka se Batuma ba de la ka yira la k'a fɔ wari ko min pasera ni Batuma cɛ a ko bɛ tan de a ko bɛ tan mais kun jumɛn de y'a to e taara wari di polisiw ma. O kun ye mun de ye? B'a gosi o tɛ ka tasuma d'a fari la a y'o fɔ ne ɲɛna. Donc e ni Batuma ye yɛlɛ téléphone na a hinɛ e minɛ e y'a ta tuguni. A hinɛ e minɛ sisan e y'a ta tuguni. E k'a ta baara la o la dɛ. Mais n'a to min a bɛna to ne fɛ yen quoi. A bɛ ka tile 2 kɛ ne fɛ yen dɔrɔn. Sinon baarako tɛ parce que baarako in na a tɛ ka ne ka baara kɛ ka ɲɛ. A bɛ to baara la a bɛ tɛmɛ n'a yɛrɛ ye. Bien Maliwa a ye lamɛn dɛ. A ko Batuma nana k'a fɔ ko a bɛna tile 2 dɔrɔn de k'ale fɛ yen bon ni Batuma bɛna tile 2 kɛ e fɛ yen wari ko in sɔrɔla cogo jumɛn de la ou bien a ye kalo 3 min bari bolo o kalo 3 wari e y'o garder k'o kɛ mun de ye sisan n'a y'a sɔrɔ Batuma mana baara la e fɛ yen de wari min dira e ma k'a fɔ k'i k'a mara yen a bɔ kun ye kun jumɛn de ye k'a sɔrɔ e ma a ka wari d'a ma e y'o wari fana bloqué ka Batuma gɛn Batuma ka bɔ e ka du kɔnɔ e m'o ka wari d'a ma a dun mana baara la e fɛ yen. Donc n'a mana baara la e fɛ o wari ko in yɛrɛ nana cogo jumɛn de la n'a y'a sɔrɔ baara tɛ de n'a y'a sɔrɔ hali ni Batuma ye nafolo de kalifa i ma ni n'a bilala ɲɔgɔn na n'a bɛ taa i kan k'a ka dɔrɔmɛ ta k'a d'a ma tiɲɛ la an tɛ bɛɛ bɛn ta ni ɲɔgɔn cɛ mais i ka wari min maralen bɛ n bolo n'i y'a kalifa ma i n'o ka taa an kana se ɲɔgɔn ma tugun i kana se n ka yɔrɔ la nin de ye tiɲɛ mais e ye wari mara kun jumɛn de kan an mago b'o la. A yɛrɛ bila liberté d'a yɛrɛ de ma quoi a sago tun b'a yɛrɛ la ne ka baara la. Ni don min y'a diya a bɛ baara kɛ ka ɲɛ ni tun y'a diya a t'a kɛ ka ɲɛ o de y'a to ne fana y'a ye. Bon aw y'a ye a bɛ kuma ta ko fɛ de kana bila ɲɛfɛ nin kuma ninnu ba sigilen tɛ o e bɛ tila ka interview kɛ yan wala e bɛ tila ka wele kana fasojɔ gɛrɛ ka bilahi bɛ tiɲɛ fɔ e ko mɔgɔ min ma e n'a ma baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ma kɛ kalo 3 ye kalo 3 in kɔfɛ aw bilala ɲɔgɔn na i y'a gɛn a taara damanda la i yɛrɛ ka fɔ de dɔn dɛ i ko a taara damanda la bon mɔgɔ min tagalen damanda la ko nalen kɔfɛ i ko a mana baara la a nana tile 2 de kɛ donc n'a nana tile 2 kɛ sisan wari ko nana cogo jumɛn na fɔlɔ yan'an ka se violence yɔrɔ ma wari ko yɛrɛ de nana cogo jumɛn na an mago b'o de la o yɔrɔ de tun kan ka expliquer wari donna cogo min ka bɔ de o de tun kan ka expliquer mais e taara ko ta daminɛ la e ma yara ta daminɛ la e taara ta yɔrɔ la yɔrɔ min y'i nafa e bolo k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye kunfin de ye kodɔnbali de ye maliyɛn bɛɛ ye komi e kɛcogo le links ye siɲɛ joli de kɛ ka e kiri Facebook sanfɛ WhatsApp sanfɛ sitiw sanfɛ pour que i ka n'i yɛrɛ jɛya Batuma ye kuma minnu f'i ye est ce que tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de don e ka baara de don wa ko le links ye e ye kiri mais mun de y'a to i ma le links jaabi parce que i sirannen don i jatigilen don e tun kan ka le links de jaabi le links ye Batuma sera le links ma cogo min k'a taa fo n'a y'a sɔrɔ le links tɛ tiɲɛ nɔfɛ a bɛ mun de kɛ a bɛna bɔ k'a fɔ ko an ka plainte dɔ i kama an bɛ plainte dɔ i kama an bɛ ti yɔrɔ ɲini fana mais le links m'o kɛ dɛ a ko k'i ka bɔ i ka n'i yɛrɛ fɔ maliyɛn denw de ye ko parce que ko dɔ de bɔra k'a fɔ i y'a tɔɲɔ n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ de don i ka bɔ k'i yɛrɛ expliquer mais k'i bolila ka taa ouverture media de sanfɛ kun jumɛn de la e welela tribunal la k'a fɔ k'i ka taa tribunal la ko juge mago b'i la juge mago bɛ e la e dun b'a dɔn e ma fɛn kɛ e n'i ka avocat ta kun avocat yɛrɛ ta kun tribunal la n'a y'a sɔrɔ e ma ko kɛ n'a y'a sɔrɔ e tɛ kojugukɛla ye e siran ko ka le links jaabi ka taa ouverture media sanfɛ a kun ye mun de n'a y'a sɔrɔ e n'o t'a la kun an ka taa. K'a lasigi k'a fɔ a ɲɛna n ko ne tɛ se ka nin kɛ tugun ne tɛ se ka nin foyi ale yɛrɛ ko ne ma ale yɛrɛ ye fɛn dɔw fɔ ne k'an k'olu baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'an k'u kɛ olu yɛrɛ dɔn ne ka fɛnw yɛrɛ tila ka tiɲɛ ne bolo a kosɛbɛ parce que a ye ne bila o baara ninnu na k'a kɛ a tɛ ka mun baara ninnu fɛngɛ ne ye quoi ne ba. Baara jumɛn? Bon baara an bɛ ka feereli de kɛ ɲɔgɔn fɛ ale de ko an ka feereli kɛ k'ale ko min ka d'ale ye k'ale kɔnɔsigi man d'ale ye. Mais ko feere jumɛn o feere jumɛn? Jinibere feere ninnu. Awɔ ne dɔ ko ne ko an bɛ feere jama n ko parce que ne ma dege feere la. N ko mais ko komi feere ko bɛ ne bolo k'an ka to k'ale to ka jinibere dilan n'e bɛ se jinibere dilan na ko awɔ k'ale bɛ se olu bɛɛ la k'ale.
balmaw ay Jamila kuma kamé ko Batuma ko an ka fere ina an ka fere ɲɔgɔn fɛ e yɛrɛ ko ni mɔgɔ min tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ to o ye kelen ye o ye ka baara kɛla ina tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ to e ni Batuma tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o kanka e y'o kɛ o taara damanda la o nalen kɔfɛ e ko a kana si baara e tilala k'a fɔ tugun ko maa kelen in ko k'aw ka fere kɛ ɲɔgɔn fɛ o tuma ni kunfinya ni kalanbaliya tɛ o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de la mɔgɔ min yɛrɛ tun bɛ e yɛrɛ bolo baara la o ma se ka e ka baara kɛ e n'o bɛ se ka jɛ cogo jumɛn na ka tila ka baara wɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ tila ka e bila mission jumɛn de la ni e bɛ sɔn ka da la hɔrɔnya kama k'a fɔ ko aw ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a sɔrɔ nkalon ni kalabantiya tɛ Batuma bɛ se k'a fɔ e ye k'a fɔ k'aw ka fɛɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ peut-être e de Batuma i y'a ye k'a fɔ ko a bɔra damanda la wari b'a kun pour que ka se ka arnaquer ka feere yɔrɔ dɔ dayɛlɛ denmisɛnnin dɔ don a hakili ka don pour que ka don a n'a hakili cɛ ne ko n dalen t'i la an tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne y'i ta baara de kama o kɔfɛ ne ye e gɛnnen kɔfɛ tugun ne ka tila k'a fɔ e kana ne baara tugun e ka tila k'a fɔ ne ye tugun k'a fɔ ko an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ on est dans quel monde c'est ça la vérité an bɛ yɔrɔ jumɛn fɔlɔ o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na e ka danaya talen don ka bɔ mɔgɔ min kan i ka hɔrɔnya yɛrɛ bannen bɛ mɔgɔ min kan o ka tila kana tugun k'a fɔ aw ka jɛ ka baara kɛ n'o farala ka bɔ ɲɔgɔn na e n'o bɛ se ka jɛ cogo di ka baara kɛ i ka baarakɛla surtout aw ka jɛ ka nafolo fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka fɛɛrɛ kɛ k'o bɛ yen de an ka taa. Mun cɛ kɔrɔlen hali tun bɛ ani safunɛjiw bɛɛ feere an ma mɔgɔ comme ça d'accord n ko ni so la n ko y a pas de problème n ko frigo filɛ nin ye n'an b'a kɛ an b'a da ɲɔgɔn fɛ y a pas de problème an y'an to la moment na tun bɛ k'a kɛ ka ɲa mais a tilala ka na frigo a ti da ka kɛ sunɔgɔ ye tu vois mɔgɔ min bɛ feereli kɛ o e tɛ fonctionnaire dɛ tuma na n'a tɛ se ka taa feerekɛyɔrɔ la a bɛ taa kafɛ ni sera a b'i don dɔrɔn a bɛ se ka n'a y'a dɔn fana tɛ diya kɔrɔ a bɛ se ka boli ka tɛmɛ dɔrɔn o y'a kale ko n'a nana tuma la a bɛ na tuma la. Bon aw ɲɛ b'a la a ko Batuma tɛ sɔn ka feereli kɛ waati dɔw la a b'i da a bɛ wuli fo 10 heures e ni Batuma de ye nafolo fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka fɛɛrɛ kɛ yɔrɔ kɛ c'est-à-dire ka minɛn dɔw san k'olu fara ɲɔgɔn kan aw ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i yɛrɛ ka kuma dumuni bilala frigo kɔnɔ o bɛ se ka tile 3 kɛ a bɛ tiɲɛ o ye nkalon de ye dumuni bɛ tɛmɛ hali tile 5 kan frigo kɔnɔ fo n'a y'a sɔrɔ a tɛ marché fo n'a y'a sɔrɔ i ka frigo man ɲi i ka congélateur man ɲi bɛɛ b'a dɔn an bɛ vie cogo min kuma bɛɛ b'a dɔn an bɛ vie cogo min Mali kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn ni frigo b'i bolo i bɛ se ka fɛn bila a kɔnɔ fo ka taa waati jan dɔ kɛ a tɛ tiɲɛ Batuma bɛ sɔn baara ma a tɛ sɔn baara ma ne ka kuma t'o yɔrɔ kan tuguni dɛ mun de y'a to e ni Batuma jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'o de tiɲɛ fɔ maliyɛndenw ye mun de y'a to e ni Batuma yɛrɛ nin kɛlɛ in na Batuma tilala ka e attaquer a kun ye mun de y'a to tugun Batuma fana nana ka tila ka taa damanda la ka tila ka na tugun a ka nafolo bila i ma se k'a d'a ma pour quelle raison an mago b'o yɔrɔ de la n'a sɔrɔ dalila wɛrɛ b'i bolo i bɛ bɔ n'o de ye nin tɛ dɛ k'a fɔ maa minnu bɛ bɔ ka na media sanfɛ k'a fɔ i bɛ e soutenir non o kuma tɛ yen o an ka kuma bɛ yɔrɔ min kan n bɛ se a ma an ka taa tɔ. a bɛ d'accord la a bɛna ka frigo bɛɛ ka tɔn ka taa parce que ni ne bɛ sunɔgɔ la quoi ou bien ni ne bɛ k'an ko a b'olu kɛ. N ko nin tɛ ka marché n ko nin kɔnɔna nin tɛ ka marché ne ba tɛ bi Batuma n ko nin tɛ ka marché dɛ. ko vraiment an ka ɲɔgɔn tɛ nin kɛ ne ye tuma la ne ka jiri bɛ k'i to frigo kɔnɔ 3 jours. I tora frigo kɔnɔ ne ko ne bɛ ka kuran ni consommé i bɛ bila fɛn na. Ne bɛ ka kuran ni gâteau ne ma taa ninnu feere n k'a ma ɲi n'an tɛ foyi sɔrɔ a la. Donc maintenant Jamila donc maintenant an bɛ mun dɔn an y'a ye a ye taali fɔlɔ o kɔfɛ i n'a kɛlɛla a tagara ko a ye jaabi ojo dɔ la c'est à dire que o sɔrɔla cogo jumɛn o taali laban kɔfɛ sa i n'a bila ɲɔgɔn na a taar'o la o sɔrɔla mun na. Ne o don a kɛra mercredi avant la fête a ye ne ye vocal da a ko vocal dɔw sɔrɔ ne ye vocal na ye ne y'a sɔrɔ kumara ne fɛ vocal la ka fɔ ne ma ko ne ka yafa ale ma k'ale nimisalen-ba don ko ka na ne vocal ale nimisalen-ba don da ka kɛmɛ kɛ ne fɛ quoi. Bien n y'o de fɔ u ka tagali laban kɛra cogo jumɛn na parce que nin tagali laban min filɛ nin ye ni dennin in taara ni Batuma taara ka tila ka vocal ci Jamila ma a ye vocal ci a ma cogo jumɛn na parce que dennin in ka nafolo de tun b'a bolo o ye kelen ye filanan mɔgɔw bɛ ka yɔrɔ dɔ de invité dennin ko muso in y'a violé muso in ye cɛ wɛrɛ bila la a y'a bila la waati jumɛn o tun y'a sɔrɔ dennin ma 18 ans sɔrɔ faut être clair fo mɔgɔw ka nin yɔrɔ faamu bi tɛ sini tɛ et puis a ma kɛ 2019 fana mais nin ye 2019 kumaw de ye i bɛ ko olu de ni violence fana comparer ɲɔgɔn na i tɛ kelen ye dɛ a y'a kɛ a ma kɛ o c'est pas mon problème n t'a dɔn problème min y'a to a y'a kɛ a ma kɛ n t'o kalama dɛ mais dennin ye kuma min fɔ
munna ni muso in mabɔ kana yɛrɛ jɛra ko kuma in kan parce que o de ka gɛlɛn ni nafolo ko ye o de ka gɛlɛn ni nafolo ko ye a ko i ye cɛw bila la waati min o y'a sɔrɔ ale ma 18 ans sɔrɔ e tun kan ka ni yɛrɛ jɛya o kan de kan Jamila ka yira k'a fɔ wari ko y'an k'o tɔ kɛrɛfɛ wari bɛ se ka sara mais dennin ye violence ko kuma min fɔ a ye nkalon tigɛ bi a ye nkalon tigɛ sini a donna tan de a bɔra tan i tun kan ka ni yɛrɛ jɛya maliyɛndenw ye nin kɛcogo de la n'i nana ouverture media sanfɛ k'a fɔ e nana i ni muso ye ɲɔgɔn dɔ ta e ni muso ye ɲɔgɔn dɔn an t'o kan kan dɛ e ni muso ye ɲɔgɔn dɔn an mago t'o la an mago bɛ mun de la est ce que dennin ye kuma min fɔ nkalon de don wa kuma bɛ nin yɔrɔ de kan e tun kan ka n'i yɛrɛ justifier nin kuma in de la mais n'i nana i yɛrɛ justifier wariko la e ma hara daminɛ fɔlɔ an ka taa ne wa mango ba ne afọ mango patoma bo ne ko na adi fo be ta hadu ta to adela no patoma mango vraiment mango ko ma tele dife ni ere de kele kele fe mo ye kele kele no fe no barakala de no fe do ni ka barakala na mu ko do majani ni kana so do na sibe ani ne ka barakala de parlo su ke ale ka ko yana ni ne ka baro ko be ka barani na ko kalu na ko wa kele kele no tra ka na ko do so ayo fo yana ne ko pato manye do to tani ko fene do to na ko kana kwa so ko na ko to sai ne ka ka to ko kan da so ni wa ne na mun na dadi ne to ne to ko ma ne to adika ma fo ne ko to manye to ko to ne wal ina ni kana da madala ni ere ma ko da madala ko ni na wal ina tane to wa yo fa aya na ba ko yara ma ma to to da ni jira ni para ke ko ma ake ma na ba ai ha to da dengan ini besok nak salon kau nak idali dia nak dini nak habis ni dia rola. Dini ada nak dini sore itu lah. Lain nak dini sore. Lepas. Ini ada abis dini nak habis ni makuk macam dini kira nak ko ikan cek. Ini wakil dia. Ini sama pun kau ini ni kerja. Ini kerja kita kita bagi mafe. Betul ni itu ada. Eko ko Fatuma nana k'a fɔ ko i ye cɛ min yira la o cɛ in de wakilen d'a ma. Bon e y'o cɛ in yira la kun jumɛn de la cɛ nana ci dɔ de la e ka yɔrɔ la wa Jamila ou bien Batuma ni cɛ in ye ɲɔgɔn dɔn cogo jumɛn na ni cɛ in ye ɲɔgɔn dɔn e de nɔfɛ ne t'a fɔ i ye cɛ bila la i m'a bila la dɛ an ko de i ka bɔ k'i yɛrɛ jɛya i bɛ munumunu salon fɛn fɛn na a tɛ marché i bɛ bɔ de kana plateau sanfɛ le Lex fɛ ka yira la e ma dennin violer a ye min fɔ tiɲɛ t'a la a donna tan de a bɔra tan de mais wallahi billahi bɛn kɛlɛ ala an bɛ e kɛ ka t'o la so e tɛ ouverture media sanfɛ yan an tɛ kuma olu fɛ o Thierno koni b'a kalama a y'i to fɛn na a y'i to Marɔku ka video dɔ kɛ anw ni Arazbaji ninnu ka kɛlɛ la o video in kɔfɛ ne bɔra ka Thierno ka frappe yan o su bɛɛ la a bɔra ka yafa ɲini Maninka famille ni Sederi bolo parce que a t'a dɔn a kan ka kuma min fɔ a t'a dɔn yɛrɛ a kan ka la convaincre ni kun ye yɛrɛ a t'a dɔn o ye kelen ye filanan ye mun de Thierno siɲɛ joli joli i bɛ bɔ i bɛ le Lex i b'a fɔ i ka chaîne sanfɛ i ka mɔgɔ de don i teri de don i cɛ ɲɔgɔn de don ko ye maliyɛn de don mais kana kɛ Arazbaji ɲɔgɔnna ye o ye hypocrite de Arazbaji n'a b'a fɛ k'i ta a b'a fɔ karisa in kɔrɔkɛ ye karisa in frère ye karisa in teri ye aw hali sini an bɛ ɲɔgɔn wele aw hali sini ka bonya b'a ye o ye hypocrite de o tɛ marché an bɛ min fɔ Bubu ye an bɛ min fɔ Mangala ye aw k'aw jija cogo bɛɛ lajɛlen na aw k'aw pɛrɛ wallahi billahi n'aw attaquera anw na ni m'aw yira maliyɛndenw na n ka kɛ n fadenw bɛɛ la ɲamaden Thierno wallahi n bɛ n kan di maliyɛndenw ma i bɔra bɛnfɔ t'a la i da dɔ la an ma kuma i nana Haruna t'a la i da dɔ la an ma kuma Sidiri a ye taa sujet ɲini aw kana n'a ye maliyɛndenw mago b'a la i bɛ tɔɔrɔ min ni ɲani min ni degun min kɔnɔ dɛ komi nin ɲɔgɔnna ninnu bɛ se aw ma mais n'i y'a ye tɛ se aw ma ko kun de b'a la parce que aw mago tɛ maliyɛndenw na aw mago t'a la aw bɛ taa président minnu ni député minnu ta an ka sira t'o la o Sidiri a ye taa source kura a ye taa dugu ma fantandenw de bɛ yen minnu bɛ ka tɔɲɔ fantandenw de bɛ yen minnu bɛ ka violer maliyɛnden bɛɛ b'o kalama ɔ fantandenw de bɛ yen ni ɲɔgɔnna bɛ ka k'u la tuma la e ka taa n kɔrɔ hali Kuwait yan hali an kɔrɔ Kuwait yan kunun ye video hakɛ min ci ne ma dan yɛrɛ t'a la an ka denmisɛn an ka musomaninw bɛ prison na ka taa gazi t'u la yen ka t'u gosi k'u jogin a video bɛ n bolo yan mais n m'a publier dɛ n ma kuma kan dɛ kun jumɛn de la tabiya dɔ de don ani hakilina dɔ de don mais aw delila k'a ye k'a fɔ Thierno ninnu bɛ i da don aventurew ka ko la wa u t'u da don a la dɛ a b'aw delila k'a ye k'a fɔ Thierno ninnu bɛ bɔ ni sujet kana n'a ye k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ ka sujet tɛ wa Thierno n'a sɔrɔ bonya ba aw bolo e tun kan ka mun de kɛ ni Jamila sera e ma i b'a fɔ Jamila n'a sɔrɔ Maninka yɛrɛ yɛrɛ de ye ko in commencé fɛɛrɛ ɲini ka Maninka contacter ne ni e Thierno an ka fɛɛrɛ ɲini Thierno ni Jamila tun kan ka discuter ni Maninka ye en privé Maninka nin ko in bɛ nin kɛ cogo la a ko a nana se anw ma ouverture media sanfɛ ko a b'a fɛ ka n'a yɛrɛ jɛya an ka page sanfɛ
bon malinka ere ba famba ke cogo jumɛn na parce que ko bebe bonya de jɛnatigɛ ko ko ni bonya ta kɔnɔ foyi ta kɔnɔ e kunnafoni dila ye nin ye kunnafoni dila ye e bɛ ka jamanadenw ka hakɛ ɲini nin bɛ ka jamanadenw ka hakɛ ɲini ni ye maa min y'a sira kan i kan ka mun de kɛ sisan ni mɔgɔ wɛrɛ seri ma o kan kan ni min bɛ ɲɔgɔn na a ye min interpellé siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ e b'o kalama i tulo donna la e kan ka mun de kɛ cɛrno e n'i ka patron bɛɛ lajɛlen tun kan k'a fɔ nin ye de sisan i bɛ fɛɛrɛ ɲini i bɛ maninka de contacter n'a kɛra cogo min o kɔfɛ après anw n'i bɛ se ka bɔ ka video kɛ ne hakili la nin de ye bonya ye o ne hakili la journaliste fɛn fɛn bɛ yen activiste fɛn fɛn bɛ yen media fɛn fɛn bɛ yen baara bɛ kɛ nin kɛcogo de la bin tɛ kɛ mɔgɔ kan n'a y'a sɔrɔ ni maninka ye kiiri tigɛ sisan ko maninka binna e kan e bɛ taa ouverture media la k'a fɔ ko non ko e taara maninka fɛ mais maninka y'a kɛ cogo min ko a ma bɛn e ma o de tun y'a tiɲɛ a ɲɔgɔn ka ɲɛ mais e nana e yɛrɛ ka intervention kɔnɔna na e ka interview kɔnɔna na ouverture media sanfɛ i tɛ foyi fɔ min bɛ se ka maliyɛndenw la convaincre e hakili la mɔgɔ bɛ jɔ ka kuma e n'o la wa e hakili la mɔgɔ bɛ sigi bɔ tɛgɛ la non e tɛ hali n'i taara dugu ministre de kɔfɛ nin kɛlen n'i bɛ bɔ k'i yɛrɛ justifier nin yɔrɔ la anw min ɲininka wariko la wariko ye fɛn wɛrɛ de an y'i ɲininka de dennin tun bɛ violer waati min o kɛra waati jumɛn mun de nana n'o violence ye dennin ko ko e ye cɛw so ale la k'ale tɛgɛ minɛ est ce que tiɲɛ de don ou bien nkalon de don k'i ka nin yɛrɛ jɛya nin ka ɲi de kan mais k'i ye le lex bloqué de bon n'a sɔrɔ ko tɛ e kɔnɔ e bɛ maninka bloqué cogo jumɛn na ka tila ka taa ouverture media sanfɛ i m'a fɔ lex ye k'a fɔ k'i bɛ Algérie i m'a fɔ lex ye o lex t'o kalama i m'a fɔ lex ye k'a fɔ i bɛ Algérie a ka kɛ yɛrɛ i ka kɛ Maroc ou bien i ka kɛ France yɛrɛ mais a vrai dire mɔgɔ min y'i contacté siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ anw ɲɛ bɛ min na Facebook kan o tɛ dɛ anw ye nin contacté privé la siɲɛ joli joli a y'a ɲininka mais a y'an bloqué ka boli ka taa ouverture media sanfɛ est ce que tiɲɛ b'a bolo wa hali n'a y'a sɔrɔ a ma baara in kɛ est ce que maaw tɛ si k'a la wa hali n'a y'a sɔrɔ a nɔ t'a la dennin ye min fɔ k'a fɔ ko Batuma ye min fɔ k'a fɔ ko ale c'est-à-dire a bɛ k'ale di cɛw ma de n'a y'a sɔrɔ o kuma in yɛrɛ kana kɛ tiɲɛ yɛrɛ ye est ce que maaw tɛ si ka e yɛrɛ la fɔlɔ i boli kun maaw bɛ sigi la o ye kelen ye i ye lex bloqué filanan ye mun de i taara ouverture media sanfɛ a maliyɛnden kelen tɛ i sera ka min la convaincre i ka interview kɔnɔna na maa kelen tɛ i sera ka min la convaincre k'a yira k'a fɔ a tiɲɛ la a ye min fɔ nin na nin tɛ nin ye nin ye nin de mais n b'a fɛ k'aw ɲininka hɔrɔnkan na maliyɛnw ouverture media taara k'olu ye vocaliw sɔrɔ i b'a fɛ ka n'u fiyɛ o ye vocal jumɛn ye Jamila ye Batuma ka vocal minnu transférer a ma n'o vocal ninnu dira e ma sisan ne ko fa de bɛ Batuma la wa ou bien a kunkolo de tiɲɛnen don wa n'a bɛ t'i sigi ka vocal tan ni ko k'o ci a yɛrɛ ma a dun bɛ ka dɔ de jaabi o hali n'i ye kuma ninnu lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ ani dɔ de tun bɛ kuma la ani jɔn de tun bɛ kuma la vocal ninnu sɔrɔla cogo jumɛn na ko a tun bɛ ka e de jaabi e ka vocal bɛ yɔrɔ jumɛn an mago b'o de la o Batuma tun bɛ k'i jaabi vocal ninnu na de a ye bɔ ni olu kɛ c'est ça la vérité an mago bɛ nin de la mais e ka vocal ma bɔ dɛ a bɔra ni Batuma ka nin vocal de n'a bɔra ni Batuma ka nin vocal ye e ye kuma jumɛn de fɔ ni Batuma ye e neni ah maliyɛnw m'o mɛn dɛ maliyɛnw mago b'o yɔrɔ la i y'a violé i m'a violé an mago t'o la fɔlɔ e bɔra Batuma ye e jaabi Batuma ye e jaabi vocal ninnu na an mago maliyɛn dɔw mago b'o de la e ka vocal ouverture media aw de taara a nɔfɛ a ye bɔ ni vocal ninnu ye dɛ ani Batuma ye kumaw da ɲɔgɔn kan cogo min interview nana cogo min Batuma bɛ k'a neni ka da kumakan minnu kan maliyɛndenw mago b'o de la mais kana dɔrɔn ka Batuma dɔrɔn ka vocal jouer aw ye kiiri tigɛ de k'o yɔrɔ la k'a fɔ ko Batuma de binna muso ka Batuma de ye muso tɔɲɔ parce que aw bɔra ni Batuma ka neni de mais neni ma kɛ gansan neni a ma t'i sigi a yɛrɛ ma dɔrɔn ka muso in neni ten o non 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 hali n'a sɔrɔ wariko de don Batuma Jamila ye kuma dɔ de fɔ kuma min y'a to Batuma fana dusu tiɲɛna pour que ka se k'a neni vocal tan ni ko e tɛ se k'o bila vocal kelen nɔfɛ e tɛ se ka taa mɔgɔ la dɔrɔn k'i sigi yɛrɛ ma ten ni fa t'i la ni ŋanaŋana t'i la cɛrno aw tun kan ka vocal ninnu ta par étape par étape e yɛrɛ y'a fɔ i ka fɛn kɔlɔ yɛrɛ i filila parce que i ko Jamila ye vocal minnu kɛ komi a y'a ka baarakɛla gɛnni kɔfɛ aw ye vocaliw sɔrɔ a bɛ na olu jouer aw ma Jamila taw jouer o aw ma olu jouer aw ye jɔn de jouer ko aw ye Batuma taw de jouer Batuma ta ninnu yɛrɛ a y'olu jouer cogo min o tɛ a bɛ vocal ta par ordre aw ka tila k'a capture écran kɛ k'a bila Facebook sanfɛ a kɛra date jumɛn de la a tɛ fili dɛ a kɛra waati jumɛn de la a kɛra temps jumɛn de kɔnɔ a kɛra mois jumɛn de kɔnɔ maliyɛnw mago b'o de la hali n'a sɔrɔ a ye vocal kura de kɛ aw bɛ na n'a ye de a capture écran an ka se k'a jouer k'a to k'a fɔ ko nin vocal de don vocal tɛ tromper et puis a tɛ changer fana vocal mana kɛ salon k'a fɔ ko bi mɔgɔw ko e ka bɔ n'a ye i k'a capture écran kɛ ka tila k'a jouer
appareil fɛn fɛn bɛ yen i bɛ se ka jouer ni capture écran ye ka tila k'a ta bɛɛ b'a datugu bɛɛ b'a eri don o fili tɛ y'a kɔnɔ fana n'a sɔrɔ nin vocal ninnu kɛra 2019 de a kɛra date jumɛn de la ani jɔn ni jɔn de tun bɛ ka ɲɔgɔn jaabi an mago b'o yɔrɔ de la wa bi o date fana kana maliyɛndenw k'a dɔn k'a fɔ a tiɲɛ la Jamila y'a jaabi nin de la o de y'a to Batuma fana dusu bɔra ka se k'a jaabi n'o mana ouverture media n'o mana e laban bɛ bɔ ouverture media wallahi e laban bɛ ta ko Madu taara cogo min ɲɛ ka di Ala la ni e min cogo dɔn ni e ma fara lɛsi la wallahi bɛ kan di maliyɛndenw ma n ye baara min da Rasbad n'a ka mɔgɔw kan ni maa ɲɔgɔnna da i kan ka kɛ fadenw bɛɛ la jamaden wallahi e n'i ka patron bɛ fara ɲɔgɔn na yan fo i bɛ taa fara Rasbad kan ka taa baara kɛ wallahi bilahi o bɛ i bɛ taa media wɛrɛ la i kɛ cogo dɔn dɛ ni ka di Ala la ni ko n b'a kɛ wallahi bilahi n b'a kɛ fara ni lɛsi y'a da dɔn dossier min na pour que dossier in ko a ka se k'a sinsin k'a tiɲɛ sɔrɔ dossier bannen kɔfɛ i bɛ se ka dossier ta lɛsi ye dossier min ta dossier anw ma jɛn n'a ye anw fana bɛna traiter k'a kan ta ye i tun kan k'o kɛ i tun kan k'o de kɔnɔ i mana presser cogo cogo i tun kan k'o de kɔnɔ n'a sɔrɔ bonya bɛ yen kɔnɔ bonya t'i fɛ karama t'i fɛ i b'a fɔ i ka patron ye ko bilahi ni Ala fɛ ka t'i ye kan di wallahi n'aw ma sabali aw ka media in n b'a ci komi ye Cedric Pere cogo min ɲɛ ka di Ala la wallahi bilahi i bɛ k'i ye ko fila ye Mali kɔnɔ e bɛ taa komi Madu taara cogo min hali n t'a dogo maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na ne de y'a fɔ wallahi bilahi n b'a kɛ an ka taa ni e bɛ yan nɔ e ka tile ka y'o kɛ e t'a ka taa cɛ ka wari minɛ e cɛ ka wari minɛ i k'a kari u ye dɛ o ye ta wari o da t'a la dɛ ka sisan y'o ta yan wulada fɛ an wula an y'an ka baara kɛ k'an ka fɛn ninnu fɛngɛ ninnu dilan tu vois o tuma y'a sɔrɔ o sɔrɔ Batuma ko ne ni Batuma ka baara banna ka ca ni kalo joli a ni ka san fɔ a tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais a ka laban ni sanni laban de ye nin ye quoi o sɔrɔ baarakɛla de ne kun mais ne n'o fana continuer k'an ka to baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que olu kɛ ɲɔgɔn fɛ tu vois o fana ko ko feereli ka d'a ye ne fana continuer k'a kɛ parce que komi ne tɛ ka foyi kɛ n y'a kɛ ne bolo n'a ye. a ko ani Batuma ka baara farila a bɛ ɲini ka san bɔ ale ni Batuma farila Batuma nalen kɔfɛ a y'a sɔrɔ baarakɛla wɛrɛ b'ale bolo bon maliyɛnw ka nin yɔrɔ de faamu n'a y'a sɔrɔ Batuma nalen kɔfɛ de aw jɛra ka baara kɛ n'i y'o nafolo de ŋanamu kuma b'o yɔrɔ kan dɛ i kɔlɔsi dɛ parce que e ko mɔgɔ min ye kalo 3 baara e bolo e y'o kɛlɛ e n'o kɛlɛla i ko k'o ka taa o tagalen kɔfɛ e n'o bɛ se ka jɛ cogo di ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tugun n'o bɛ taa k'o nafolo kelen in to e bolo tugun n'a sɔrɔ hɔrɔnya ye kelen ye wallahi a kelen a tɛ e la mais o tɛ faamu parce que e nana interview la pour que i ka se ka kuma i ka se k'i yɛrɛ la wasa kosɛbɛ maliyɛndenw k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ bɛ e bolo mais tiɲɛ t'i bolo dɛ i ka nin interview na bilahi ma foyi fɔ min bɛ fɔ wallahi i b'a fɔ Batuma taara Batuma nana o kɔfɛ an yɛrɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ e ni Batuma bɛ se ka jɛ cogo di ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i ye maa min kɛ e ni Batuma bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo jumɛn de la i ni maa min e ko i dalen t'a la ko a ka taa damanda la ka na ka baarakɛla wɛrɛ sɔrɔ e bolo o tuma e ye mun den façon ye baarakɛla wɛrɛ bɛ e bolo e ka tila ka Batuma garder e yɛrɛ bolo i y'a garder kun jumɛn de la i ka nafa i ka entrée personnel i y'a garder o de kama ko dɔ kɔni b'a jukɔrɔ a kɛra i y'a di cɛw ma o a kɛra i m'a di cɛw ma o ko dɔ de y'a to i ye Batuma garder yɛrɛ bolo ko dɔ de y'a to fana i ye Batuma gɛn ka tila a kana tugu i k'a fɔ a ye tugun ka fɔ kana se n bara o nalen kɔfɛ e ka du kɔnɔ tugun ko n'o ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i m'a k'i ka baarakɛla ye o la tugun de i y'a ta de aw ka société dɔ dayɛlɛ ɲɔgɔn fɛ Cedric ka baarakɛyɔrɔ dɔ dayɛlɛ ɲɔgɔn fɛ o ko kelen e n'o ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na e m'o ka dɔrɔmɛ d'a ma maliyɛn o bɛ se ka faamu cogo jumɛn na o bɛ se ka faamu cogo jumɛn na ni mɔgɔ min ye kalo 3 dɔrɔn baara ɲɔgɔn fɛ n'aw ma se ka bɛn hali n'o nana o kɔfɛ wallahi aw tɛ bɛn tugun surtout o kana tugun ka baarakɛla wɛrɛ sɔrɔ e bolo e ka sɔn k'o tigi ladon i ka yɔrɔ la i ko k'a nana tile 2 kɛ i y'o fana fɔ ka fara a kan bon tile 2 in kɔfɛ de ni Batuma taara n'a nana tugun n'aw jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fo maliyɛnw ka se ka nin yɔrɔ de faamu a gɛnna kalo 3 a taara a nana ko a bɛna tile 2 kɛ tile 2 in kɔfɛ tugun a taara a tagalen kɔfɛ tile 2 in na de a nana aw jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ de o bɛɛ y'a sɔrɔ denni in ka dɔrɔmɛ bɛ e la ni k'a fɔ ko Batuma y'i neni Batuma kan k'i neni normalement parce que a ka nafolo b'i la mais a y'i neni vocal jumɛn de la a ye vocal jumɛn de jaabi an mago b'o de la hali n'a sɔrɔ n'i b'a fɛ k'a datugu ko parce que ko a y'i neni bon mɔgɔ min y'i neni o neni in kama cogo jumɛn na e bɛ se k'o tigi ka nafolo ta ka taa di polisiw ma e b'a ba yɔrɔ dɔn e bɛ taxitigi dɔn hali n'i t'a ba yɔrɔ dɔn taxitigi min ko e ma k'a fɔ ko Batuma ba bɛ nin yɔrɔ la e ma se ka taxitigi wele e ka ni taxitigi ka taa ɲɔgɔn fɛ Batuma ba fɛ yen pour que ka taa yira a ba la i den ye n dɔgɔya nin kɛcogo de la e bɛ n'i jɔ ka t'o ka nafolo ta ka taa di polisiw ma o dɔ b'a jukɔrɔ de parce que i bɛ siran a kana t'i réclamer
ibe sira akana boni non te wori ko trontere e ti sera wori ko ni ta e wori min ta yi wata nyere ko kato di polchu ma ko parce que ko batma kata kan na folo di polchu akata kan na folo mi polchu ma mais dabiya jumende ni mali yere te ni kuma nyere be kewa ni mali yere te ni kuma inteta chien fly wallahi moka barake e we ni moka je ka barake akana na folo kalifa ema e katla ko na folo kele ko diala ko tike o tike kata ko na folo to e kato di polchu ma mali obisira do hakilla to jumena muso mbe boda ba yere jera jabila ibe boda ibi yere jera ni tere ka fo ouverture mi da kan yamma ko tenna amma ko be mundela deni ko ye jewde blala ka tege mine est ce que diere do be ngalonde do mande o mako bodela ante fara deni ka fo ko ay ko demsende ay ante fara ko kanka ante fara e ka fo ko isi jelendo ante fari ka fo ibam flabo no ko te mali diga korna mbela jile ambe bulo da mali de ko to mi be mali de ko awa kelebe ke mali en de fana c'est ça na suri ka bara de be datu bizona na suri ka bara te batuma fana kanga nyangi tukomi abe nyangi ko ke chukola a flasi anta o shi controla awante mashi kam ka te mashika a hine to dona ka fo ko demseni fana de do ko anana ni kuma kanyo kama ambi kele no otede emi flo na interview la le lexi batuma sera le lexi ma aka intervention be aya beju aka vocali be depuis afogène aya beju mali o be famille sur la fond ma do to be kashila mais un muso koroba to kana seni sanfɛ k'a fɔ I ka nin yɛrɛ expliquer e nana mun de fɔ ko n'a jɛra kalo 3 o kɔfɛ baara ma ɲɛ kalo 1 dɔrɔn de ɲɛna I nana o dɔrɔn de fɔ awa I ka interview bɛɛ la maliyɛn kelen foyi tɛ yen min sera ka faamuyali sɔrɔ a bɛ se ka faamu cogo jumɛn na n'a y'a sɔrɔ e ma ko kɛ nin na hɛni jumɛn de bɛ se k'a to nin bɛɛ na nin kuma fɔ e k'a fɔ ko wayi ko a tiɲɛ la karisa ye nin kɛ n na a ye nin kɛ n na n'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ n'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ a kɛra a ma kɛ n tɔ dɔ de n'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ mais e tun kan ka n'i yɛrɛ diya nin de kama I ka makɔrɔbaya a tun kan k'i bila nin baara in de la I ka kodɔn n'i ka hakilitigiya tun kan k'i bila nin baara in de la parce que I tɛ denmisɛnnin ye I yɛrɛ ka kuma I bɛ Batuma sɔrɔ den ye I bɛ maa min sɔrɔ den ye o ka taa nkalon dɔ siri e la nkalon min ni tiɲɛ bɔlen don maliyɛndenw yɛrɛ dalen bɛ nkalon min na nkalon min ma ɲi an ka sariya kɔnɔ a ma ɲi an ka danbe kɔnɔ a ma ɲi an ka hɔrɔnya kɔnɔ e yɛrɛ b'a dɔn a ma ɲi e yɛrɛ ka musoya n'i ka dentigiya n'i ka sidiri I bɛ jamana min kɔnɔ o danbe n'a ka hɔrɔnya tɛ jeni nkalon min ye e tun kan ka na ouverture media sanfɛ nin ka ɲi de kan pour que ka n'o yɔrɔ expliquer ni wari ko de don I b'a fɔ ko ayi ko maliyɛndenw ko ni wari ko yɔrɔ de don ko a b'aw sɔrɔ ɲɛfɛ ou bien a ye maa dɔ bila ka taa wari minɛ mais e nana I yɛrɛ jɛ a ye nkalon min siri la parce que I sigi ka kɔrɔ n'a si ye e tun kan ka na nin détail de di maliyɛndenw e mana o détail di e bɛ na ko kalo 2 3 ko a ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko wari ko kuma anw tɛ kuma o kan anw yɛrɛ bɛ se ka 2 3 2 4 anw yɛrɛ bɛ se k'o ci a ma o tɛ ko wɛrɛ ye o an mago bɛ min na kuma min bɔra a da kɔnɔ dɛ an mago b'o de la I bɛ n'i yɛrɛ justifier o de la e musokɔrɔbatɔ ma se ka entre e welela e ma se ka na mais e taara media sanfɛ yɛrɛ e ma se ka kuma yɛrɛ fɔ mais ko dɔ de b'a jukɔrɔ n'a y'a sɔrɔ I ka kɛwale tɛ boli kun n'i y'a ye I bɛ boli la de I ye kojugu dɔ de kɛ n'i ma kojugu kɛ I tɛ boli dɛ fɛn tɛ k'i kɛ foyi foyi ayi an ka taa voilà. D'accord, donc o kɔfɛ de bon sufɛ I na ko kuma fɔ sufɛ sisan ja rendez-vous tun bɛ Ziri ni cɛ cɛ e Batuma a bɛ Batuma in b'a kalama ne tɛ fosi kalama an tilala ka baara la dɔrɔn k'an bɛna dumuni kɛ ne ma deli ne ye yɔrɔ bɛ yala ne ma deli ka bɔ sufɛ ne ye yɔrɔ bɛ yala ne k'a ɲini ko sika I bɛna bi ma tɛ ne yɛrɛ se ka enquêter la san siranna muso min tora ne bɛ den natɔ la den nana a bɛ kɛ modèle o bɛ dɔ kun b'a kan ne kun bɛ e kun ne mun ye kalanden ne y'a se ka den sɔgɔbaga kɔ ko den ye ka baara bannen ne se ma ne ka den na fɛn ka wa ne yɛrɛ kun b'o kan ne Batuma yɛrɛ la dibi la mais ne dɛsɛra ne dali ne y'o fɔ deni yan ko ne deni bagabaga o y'a sɔrɔ ni denmuso de bɛ n ko ko den na baga n'a y'a ma se ka taa I bɛ taa nɔfɛ donc an ka ka bagabaga dɔrɔn ko ne se la première fois quoi tu vois. Mariam aw y'a mɛn de ko denni in nana ale ye odeur sugu dɔ de ye denni in na k'a fɔ vraiment ani cɛ dɔ dara et puis a y'a ko lajɛ a y'a sɔrɔ ko bogo b'a la d'accord o si tɛ problème ye mais ni denni ye nin kɛwale kɛ e ni denni in de bɛ ɲɔgɔn kan ça fait I bɛ mɔgɔ min mansaw yɔrɔ dɔn I bɛ mɔgɔ min mansaw yɔrɔ dɔn an ka tiɲɛ yɛrɛ de fɔ ɲɔgɔn ye n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko Batuma ka baara de ye nin ye e filɛ ka min fɔ tan n'a sɔrɔ Batuma ka baara de ye nin ye e tun kan ka I da dɔn nin de la hali a ye muso ko min fɔ k'a fɔ I ye cɛw bila la de e tun kan k'i da dɔn nin yɔrɔ de la mais b'i da dɔn mun de la pour que ka taa kuma bama yɛlɛma wallahi kuma tɛ bama yɛlɛma yan kuma in tɛ bama yɛlɛma yan de a ni cɛ yɛrɛ ka da mais kamalenin min bɔra bi ouverture media sanfɛ k'a fɔ ko wa ko Batuma ka kamalen de y'ale ye a ka kamalen kɔrɔ de y'ale ye
aw ɲiningana aw ye kamalen ni ɲininga ko Batuma ka kamalen koro ya ale oui mais ale ni Batuma kɛra ɲɔgɔn fɛ san jumɛn na kuma bamanankan ɲɛ nin a y'a fɔ media sanfɛ tugun ka tila k'a yira k'a fɔ tiɲɛ la ale ni Batuma ye ɲɔgɔn dɔn mais ale ma Batuma ka musoya sɔrɔ yen mais est ce que Batuma ko a ma ko yanni ale ka ɲɔgɔn dɔn de ale violera wa est ce que kamalen ni b'o kalama wa a to k'o yɔrɔnin kalama de mais a ma kuma o yɔrɔnin kan dɛ n'u taara o fana nɛgɛ o nan'u sigi k'a fɔ ko Batuma ka kamalen koro ye e yɛrɛ y'a fɔ k'a confirmer tugun a tiɲɛ la e tɛ fɛn kalama la u bɛ tiri media sanfɛ bi i ye interview min kɛ a ko ale tɛ fɛn kalama la mais a tiɲɛ la ale tɛ se k'a fɔ k'a fɔ muso in bɛ nin baara k'a la mais ale dalen bɛ muso in na mais ale yɛrɛ ni dennin tun bɛ ɲɔgɔn fɛ mais u kɛra ɲɔgɔn fɛ waati min o y'a sɔrɔ a ka musoya tɛ yen a ye nin yɔrɔ faamu dɛ bon e ni dennin tun bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o y'a sɔrɔ dennin ka musoya tɛ yen yanni e ni dennin ka kɛ ɲɔgɔn fɛ dennin tun bɛ situation jumɛn de la a tun bɛ Jamila bolo hakɛ jumɛn de kɔnɔ c'est la vérité kuma bɛ nin yɔrɔ de kan mun de tun b'a ni Jamila cɛ o waati muso in cɛ o waati a n'a ka baarakɛla cɛ a m'a da dɔ la dɛ a ko de ko tiɲɛ la ko n'a y'a sɔrɔ ale de ye seere ko ale tɛ seere e tɛ seere e ko wayi ko tiɲɛ la dennin ye min fɔ e dalen b'a la a mana gɛlɛya cogo cogo dennin ye min fɔ tiɲɛtigi de don bi i nana i sigi tugun k'a fɔ ko muso de ye tiɲɛtigi ye kun jumɛn de la n'u taara i ménager ou bien ka taa nafolo d'i ma anw kan bɛ yan de notre dignité wallahi billahi en contraire mɔgɔw donn'u ka tɔɔrɔ n'u ka ɲaji bɛ se anw ma yan anw bɛ tila ka nafolo banku k'a dɔn olu la pour que ka se k'u ka hakɛ ɲini k'a di pour que ka se k'u lakana k'u ɲaji cɛ man ka famille bɛ yan nin de kama de awɔ lɛlɛsi ka baara bɛɛ bɛ boli nin kɛcogo de kamalen min nan'i sigi ko ne ye kamalen kɔrɔ ye ko mais kamalen joli joli de b'a bolo a ka kɛ kamalen ta yɛrɛ b'a bolo mais à vrai dire e n'a tun bɛ ɲɔgɔn dɔn don min ni e bɔra n'a ye est ce que a ka musoya tun bɛ yen wa non a tun tɛ yen e yɛrɛ y'o confirmer ko k'o tun tɛ yen e tun kan k'a fɔ de a yanni ne n'a ka ɲɔgɔn dɔn bon peut-être a bɛ se ka k'o baara kɛ ne t'o kalama o dɔnniya tɛ n bolo e ka kumakan tun kan ka kɛ nin de mais e nan'i jɔ tugun k'a fɔ ko muso in tɛ sɔn e dalen bɛ Jamila la Jamila fana tɛ sɔn ka nin baara in kɛ mais Maliw ne ko an bɛ taa dugu jumɛn de la an mana voyage cogo o cogo a laban ye mɔniba in ye an mana boli cogo o cogo a laban y'a su kɔrɔla ye fo n'aw ma video kɛ de fo n'aw ma video de kɛ ka bɔ bon e ko Jamila tɛ nin baara kɛ e ma musoya sɔrɔ nin na o tuma dennin donnen kɔfɛ nin baara don min de e ni dennin kɛra ɲɔgɔn fɛ wa ko bamanankan de don an bɛɛ b'a mɛn ko bamanankan kelen i y'a fɔ o kan kelen in de e ko kamalen joli b'a bolo bon kamalen hakɛ min b'a bolo an tɛ compter o kan de min kɛra ni e b'a kalama i b'a kalama n'i t'a kalama i t'a kalama e yɛrɛ ko dennin ka wari Batuma ka wari bɛ nin na Batuma ka wari bɛ nin na ka da hakɛ min kan e b'o kalama e yɛrɛ interview caman k'o la pour que Batuma ka se k'a ka nafolo sɔrɔ mais mun de y'a to a ye Batuma ka wari bloqué i b'i da don o yɔrɔ la de e bɛ se ka kɛ maa ɲuman ye mɔgɔw ma cogo jumɛn na e yɛrɛ ko dennin min e b'a fɛ k'a ta k'a k'i den ye a yɛrɛ ko a b'a fɛ ka to i bara e ka tila k'o ka nafolo bloqué fo mɔgɔw kana interview la pour que e ka o ladon i bara o tagalen kɔfɛ e b'a fɛ min k'i mabɔ e yɛrɛ la e ka tila k'o ka nafolo bloqué Maliyɛnw o bɛ se ka faamu cogo jumɛn na o kamalen min ye interview kɛ nin na o kamalen kelen de interview kɛ ne se ka video kɔnɔ mais bi a nana a yɛrɛ justifier ko ale de ye seere ye anw m'a fɔ i ye seere ye dɛ i voix de bɛ yen i ye kumakan min fɔ ko de bɛ yen e ko e dalen tɛ nin na a mana kɛ cogo cogo e ni nin ye tile fila kɛ ɲɔgɔn fɛ bon e ni min ye tile fila kɛ ɲɔgɔn fɛ ni fɔri dir'i ma k'a fɔ i k'a tila yɔrɔ saba la e bɛ naani de di nin ma mais tɔ ninnu i bɛ fila de di olu ma o b'a yira k'a fɔ danaya min bɛ e ni Batuma cɛ o de fanga ka bon dɔɔni ka tɛmɛ e ni Batuma ka patron in kan o ni Jamila kan e yɛrɛ b'o kalama bon i nan'i sigi bi e dalen bɛ Jamila la hɔrɔnya ni danbe kama i ko i dalen b'a la i b'a dɔn fana nin baara sugu ninnu a tɛ sɔn k'a kɛ ka da daluya jumɛn de kan ka da hakɛ jumɛn de kan e ye mun den sugu façon ye faso kɔnɔ e ye mun seere jugu tigɛla ye faso kɔnɔ y'o de fɔ u ye tiribida ba u bɛ coro yan kelen kelen wallahi n'a kɛra prison la taga ye e bɛ taa prison na ka n'i yɛrɛ sɛgɛn n'a kɛra prison la taga ye e min y'a ka kamalen fɔlɔ ye n'a y'a sɔrɔ e de y'a violé k'a sɔrɔ a ma se 18 ans na n'a y'a sɔrɔ e de y'a ka musoya fana ta k'a sɔrɔ a ma se 18 ans fana la e bɛ taa prison na dɛ i ma t'i yɛrɛ justifier i taar'i tɔ de tɔrɔ i taar'i yɛrɛ don bolo la n'a y'a sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ e ni dennin bɔra k'a sɔrɔ dennin ma 18 ans sɔrɔ parce que dennin ko nin baara in tun bɛ k'ale la waati min o y'a sɔrɔ ale ma 18 ans sɔrɔ o b'a yɛrɛ k'a fɔ e yɛrɛ binna dennin kan mɔgɔ b'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ e yɛrɛ de y'a ka musoya ta wa mɔgɔ yɛrɛ b'o dɔn wa aw bɛ kuma sariya kan aw bɛ sariya dɔn aw bɛ kuma imminɛriw ka ko kan est ce que aw b'a dɔn wa n'i b'o kalama e tɛ t'i sigi jɛnɛma ninnu ka plateau kan bon n'a y'a sɔrɔ Jamila ma nin baara in kala bon e ni dennin kɛra ɲɔgɔn fɛ i ma musoya sɔrɔ a kɔrɔ e nan'i sigi k'i da fa o la o ye dennin sɔrɔ san joli la fɔlɔ an mago b'o la nan'o san hakɛ ye
n'a sɔrɔ a y'a sɔrɔ 17 ans de la i k'i pere ka taa prison na n'a sɔrɔ a y'a sɔrɔ 16 ans fana de la ou bien 15 ans e kɔni e b'i si kɛ prison na ye fɔ o ye e ta ye parce que e b'a dɔn ka bɔ ni denmisɛnnin ye ka sɔrɔ a ma 18 ans sɔrɔ problème b'a kɔfɛ e b'a dɔn e min na ni yɛrɛ justifié Modibo k'a fɔ ko comme Batuma ka kamalen kɔrɔ ye e ye n'a sɔrɔ e bɔra ni Batuma ye de 17 ans ou bien 16 ans i yɛrɛ fagalen plainte bɛ don e kama e b'a dɔn jamana sariya yɛrɛ bɛ nin ɲɛ jamana sariya yɛrɛ bannen bɛ nin na o y'an ka sariya sigilen de ye silamɛya tɛ foyi tɛ o ye jamana sigi kan de ye mais cɛ dɔw ma se k'a fɔ e tun bɛ e ni Batuma tun bɛ bɔ waati min o ye Batuma sɔrɔ waati jumɛn de a y'a sɔrɔ si hakɛ jumɛn de kan cɛ dɔw tun kan ka nin ɲininkali ninnu de kɛ an y'o de fɔ sa ninnu tɛ journaliste ye sa ninnu tɛ se ka kunnafoni di o pour que ka se ka mɔgɔw lafaamuya i bɛ kuma walawala de ka kuma la développer c'est ça qui est important i b'a la développer a kɔlɔlɔ ye mun de ye a nafa ye jumɛn de ye mun de y'a to a kɛra tan a dɔnna ta cogo jumɛn de la mun de b'a to a bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na mais aw bɛna mɔgɔw lasigi dɔrɔn k'u ɲininka ka kuma fɔ ten dɔrɔn ka tɛmɛ n'aw sen fila ye i y'a t'a la maliyɛnw tɛ faamuyali sɔrɔ aw ka fɔtaw min yɛrɛ nana bi cɛ n'o tun ka k'i cɛ sigi o de la k'a ɲininka bon e ko ko e dalen bɛ Batuma la an y'o kumakan mɛn bi tuguni nana k'a fɔ k'i dalen bɛ nin na kun jumɛn de y'a to mɔgɔw de seri ma ou bien kun jumɛn de hali n'a y'a sɔrɔ ani quartier min kɔnɔ i bɛɛ ka da la i bɛɛ ka da Jamila la anw ka sira t'o la dɛ an mago bɛ mun de la denni ka hɔrɔnya o tiɲɛna cogo jumɛn de la denni ka musoya donna bɔgɔ la cogo jumɛn de la an mago b'o de la bon ni Jamila tɛ o kamalennin min nan'i sigi k'a fɔ ko k'a ka kamalen kɔrɔ de an mago b'a la dɛ an bɛ Modibo fana yɔrɔ ɲini dɛ c'est ça ni Batuma ɲininkara n'a y'a sɔrɔ ani kamalen in fana ye ɲɔgɔn don k'a to 16 ans de la Modibo k'i bere k'a fɔ ko a taara prison na c'est ça l'état yɛrɛ de bɛ plainte don a kama siga foyi t'o la parce que n'a tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sisan de a bɛ 18 ans na donc e n'a tun bɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ waati min e yɛrɛ ka kɔrɔ ni denni bɛ taa fɔ denni bɛ se ka kɛ e den ye yɛrɛ Modibo hali n'a sɔrɔ farisogo bɛ Batuma la hali n'a sɔrɔ a ka bon c'est-à-dire o ye Ala yɛrɛ ka kɛ de maaw ka bonya n'u ka misɛnya n'u ka janya o ye Ala yɛrɛ ka kɛ de mais an mago bɛ si de la e min ko a ye a ka kamalen kɔrɔ ye e ye de e bɛ se k'a sɔrɔ Nurla naaninan bi e filɛ yɔrɔ min na sisan i ka ca ni 40 ans bon Batuma bɛ 18 ans na e n'o kɛra ɲɔgɔn fɛ k'a to 16 ans de la ou bien 17 ans de la e tagatɔ tɛ e min yɛrɛ ladon prison na wa e min yɛrɛ don bolo la wa hali cɛ dɔ tɛ se k'o labɔ prison na c'est ça la vérité donc sariya min sigilen don jamana kɔnɔ an kan k'a bonya voilà an kan k'a bonya ka da la denmisɛnnin de don a ma se cɛko la a tɛ cɛko ɲɛ dɔn bon e ko i b'a ka kamalen caman dɔn n'i b'a ka kamalen caman dɔn olu n'a kɛra ɲɔgɔn fɛ k'a to san joli la kuma b'o yɔrɔ de kan muso dɔ bɛ yen a ma 18 ans sɔrɔ i bɛ se ka bɔ n'a ye problème t'a la mais ni problème wulila i bɛ minɛ de i nɔ bɛ bato de sariya kɔnɔ i nɔ bɛ bato de hali n'a sɔrɔ aw bɛnkan de don parce que jamana sariya sigi kan de don c'est ça kuma b'o yɔrɔ de la donc Modibo k'i pɛrɛn a yɛrɛ ka taa plainte don a yɛrɛ contre la a ka fisa an ka taa plainte don a contre la k'a fɔ ko a ye mineur dɔ violer k'a ye denmisɛnnin dɔ violer k'a to 16 ans na 16 ans na silamɛ sariya tɛ de jamana sariya sigi kan an bɛ ka kuma o de kan ouverture média tɛ nin yɔrɔ fiyewu i nani to bila yɔrɔ de la yɔrɔ min i man kan ka bila yen e ko comme e dalen bɛ Jamila la ni e dalen bɛ Jamila la sisan e ma musoya sɔrɔ nin na e b'a ka kamalen caman dɔn ni e kɔni b'a ka musoya kɔni ta cɛ min y'a ka musoya ta ka kamalenw na feere ɲini i k'o fana yira an bɛɛ lajɛlen na awa n'a y'a sɔrɔ fana i n'a kɛra ɲɔgɔn fɛ e y'a a ka musoya ta i m'a ta o i y'a violer de k'a sɔrɔ a ma 18 ans sɔrɔ o ye sariya yɛrɛ sigi kan de i y'a violer de e b'o article dan dɔn e b'a dɔn article min b'o contour la bon hali n'i ye ouverture média n'u ka patron bɛɛ lajɛlen ɲininka i tɛ nin yɔrɔ f'i ye wallahi i y'i to jɔrɔn de ka taa dingɛ kɔnɔ i nana n'i ye de pour que ka maliyɛndenw la convaincre mais en contre e yɛrɛ nali kɛra c'est-à-dire ka maliyɛndenw to tigɛ ouverture média la de parce que i ma se ka ɲininkali k'i la o i bɛ ɲininkali kɛ mɔgɔ la de en tant que journaliste k'a tigi ɲininka a da dɔ kan yɛrɛ la a ka walawalali kɛ i ka plateau sanfɛ pour que maa minnu bɛ nin lamɛn fani minnu b'i la abonné minnu b'i kan i ka lawasa a kun ɲɛnen ko video kɛ kun ye nin de video kɛ kun tɛ k'a fɔ an kana sigi dɔrɔn ka ɲɔgɔn fa ni ɲɔgɔn ba ta o ou bien kana sigi dɔrɔn k'a fɔ ko dɔrɔn an bɛ kuma fɔ dɔrɔn ka tɛmɛ n'an ye kuma fɔ ka tɛmɛ nafa t'a la o an bɛ kuma fɔ minnu ye minnu b'a lamɛn i b'a fɛ ka faamuyali dɔ de sɔrɔ i b'a fɛ k'a dɔn yɔrɔ de don i b'a fɛ k'a bɔ yɔrɔ de don i b'a fɛ k'a dɔn jumɛn de ye ɲuman ye jumɛn de ye juguman ye c'est ça kuma bɛ nin yɔrɔ de kan bon e ni mɔgɔ fila in bɛ wele ka c'est-à-dire ka Modibo wele ka tila ka Jamila wele awa ninnu fɛn fɛn nana i ka plateau sanfɛ a muso tɛ a cɛ tɛ min sera ka maliyɛndenw la convaincre ni yɛrɛ nana kan min kan o ye violence de ye a ma se k'o fɔ a ma kuma o yɔrɔ kan aw nana ni vocal minnu ye aw y'u jouer contre de la
fokalu mana orula idara chemi fana tatu ka foko kuma kan yira de lexi ta sanfɛ le lexi ka page sanfɛ o cɛ kelen nana tugu e ka plateau sanfɛ ko dana min ba ale ni batoma cɛ ko ale dalen bɛ batoma la ayi to kono i y'a ɲininka tugu ayi ta video lajɛ o cɛ kelen dilan k'a fɔ tugu ko ko e dilan k'a ɲininka ko est ce que Jamila ye cɛw bila muso in na wa i ko tiɲɛ la i to kalama i tɛ fɛn dɔw la mais i to kuma kɔnɔ dɔrɔn i ko non muso in kɔni e ka danaya b'a fɛ ka da la a ye bonya min da i kan to sisan kɔni ko banna aw bɛ kuma a y'a dɔn kuma bɛ adamaden dun n'a bɔra i da kɔnɔ dɔrɔn kunbɛ cogo t'a la c'est ça a video bɛ yen de a ye taa télécharger yɛrɛ k'a supprimer a ye taa télécharger ne ka kuma min fɔ wallahi bilahi cɛ ɲɔ kuma kelen de fɔ tan a ko ale dalen bɛ Batoma na o ye kelen ye mais tiɲɛ la ale t'a jogo dɔn fo a sansera fo a ma sanse a t'o dɔn sisan mais a ka danaya b'a kan a tila k'a fɔ tugun a ka danaya bɛ muso kan Thierno ka tila k'a ɲininka tugun a ka tila k'a fɔ Thierno vraiment violence yɔrɔ la e t'o kalama e t'a dɔn fo muso in y'o kala a m'o kala e t'o dɔn kamalennin ye nin kuma fɔ o kuma in tɛmɛnen kɔfɛ tugun e tila k'a fɔ ko non ko e dalen bɛ muso in na Jamila la ka da la e ni Batoma tun bɛ ɲɔgɔn fɛ waati min tiɲɛ la muso in tun bɛ e bonya bon ni muso in tun bɛ e bonya o waati o est-ce que yanni ni muso in ka kɛ ɲɔgɔn fɛ yanni ni Batoma ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o waati de y'a to wala fana wa muso in ye nin kɛwale jugu in kɛ Batoma la wa e t'o dɔn parce que e nan'i sigi i ko i tɛ parti pris ta mais parti pris nana yɔrɔ jumɛn de la i ko i dalen bɛ muso in na ni mɔgɔ min ye ko muso in ye nin baara kɛ o ye jugu nkalon de ye bon Thierno ni nin ko jugu nkalon de don e tun kan ka question kelen de poser nin ko bon daluya jumɛn de bɛ e bolo hakɛ jumɛn de bɛ e bolo ni e nan'i sigi tugun k'a fɔ ko e dalen bɛ nin muso in na ko muso in ka baara tɛ e dun ko i tɛ fɛn kalama nin na e tɛ fɛn kalama la e ka tila k'a fɔ k'o ka baara tɛ o kɔrɔ e bɔra fɛn dɔw kalama n'i ma bɔ fɛn dɔw kalama fɛn dɔw dir'i ma e ye musoya sɔrɔ a la o kɔfɛ ka sababu kɛ aw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ i ye musoya min sɔrɔ a la o y'a sɔrɔ a bɛ san joli la an mago b'o si de la a ka bonya tɛ aw yɛrɛ ka kuma n'i y'a ye dɔrɔn i tɛ tɛmɛ a la n'i y'a ye i tɛ tɛmɛ a la dɛ awɔ n'i y'a ye n'i tɛ tɛmɛ a la o kelen de b'i lata prison na hali n'a y'a sɔrɔ e y'a sɔrɔ a musoya talen de don e y'i yɛrɛ jɔrɔ parce que i mineur de don e man kan ka jɛn n'a ye parce que i dɔgɔnin de don et puis a ma se cɛko fana waati fana ma i t'o kalama de mais an ka taa n bɛ na ne kuma fɔ ne ko bon ne tɛna ne tun bɛ ka ci a y'a fɔ tuguni na dɔn ne ye bɛ den ta ko bɛɛ fɔ a ko bɛɛ fɔ a da min ka nin fa suuru la a ko bɛɛ fɔ mɔgɔw taara ne tɔ énervera kɔrɔ wa ne wulila ka fanga ni fɛn caya tu vois o kɛ ne donna so kɔnɔ ne nana yanni ne ka na ne n'a sɔrɔ ne takuma bɛ du kɛnɛma la o bɛ kuma la ne ko a ye du o bɛ sunɔgɔ la n'a ye taa kɛnɛma o y'u ye ka taa kɛnɛma sisan ale ye kɛnɛma de sisan dɛ o kɛ de ne nana n bɛna den wuli n ka dumuni kɛ ne bɛ bɔ dɛ ne t'a sɔrɔ Batoma nin bɛ k'a kanu baarakɛla nin ɲɛna ko ale yɛrɛ muso tɛ bɔ wa ko min yɛrɛ ɲɔgɔn sunguruba fila tɛ yan ko a n'a ba de ye sunguruba wa alayi n'i y'a da la wa ne ni fa su cɛ. bien a ko Batoma y'a fɔ baarakɛla tɔw ye k'a fɔ ko ale ɲɔgɔn sunguruba fila tɛ yan ko i ni denmuso bɛɛ ye sunguruba de ye ni ko ma tɛmɛ e n'o cɛ hali ni fa tilala ka don a la hali n'a kunkolo bɛ wuli de ale bɛ se ka e ka sungurubaya don cogo jumɛn de n'a y'a sɔrɔ i n'a ma jɛ ka ko dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a y'a sɔrɔ i n'a ma jɛ ka cɛw tigɛ ɲɔgɔn fɛ n'a y'a sɔrɔ i ma deli ka cɛ d'a ma n'a y'a sɔrɔ i ma deli ka cɛ yɛrɛ la a ma e ni cɛ dontɔ ye n'a y'a sɔrɔ ani e tɛ cɛ ni musoya baro kɛ ale bɛ se ka e ka sungurubaya fɔ kun jumɛn de la daluya jumɛn de la ko dɔ kɔni tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ ko min ye dennin sɔkɛ ko dɔ tɛmɛna e ni Batoma cɛ a kɛra i ye nin baara in kɛ i ma nin baara in kɛ o ne ka sira t'o la i yɛrɛ de bɛ bɔ ka n'i yɛrɛ justifier o la mais Batoma ye min fɔ a ko k'i y'a kɛ bon e y'a kɛ e nana jɔ plateau sanfɛ e ma kuma e b'a fɛ an ka mun de kɛ sisan k'a fɔ i m'a kɛ yan non anw t'a fɔ i m'a kɛ dɛ anw b'a fɔ de i ka baara de don n'i ma bɔ k'i yɛrɛ justifier c'est ça la vérité parce que i ma kuma fɔ kuma min bɛ faamu n'e tɛ sunguruba ye n'a y'o kuma f'i ye o tɛ se ka dennin ka nafolo bloquer e bolo sa mais Mali o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de la a tɛ kɛ o en contraire n'i y'a ye yɛrɛ Batoma yɛrɛ e neni ne bɛ se ka yɔrɔ min valider a ye nani juguman ma yɔrɔ min na a kun ye mun de ye parce que a ka wari b'i bolo n'a y'a sɔrɔ ka ko dɔ invité mais e banna k'a ka wari d'a ma an bɛ se ka yɔrɔ jumɛn de valider o nin yɔrɔ la o ye ne ka analyse ye de n'i y'a ye e banna ka Batoma ka wari d'a ma parce que i b'a dɔn k'a fɔ a dɔn ni tun ye Batoma ka wari d'a ma Batoma ye kɛwale min fɔ a ye kumakan min fɔ k'a fɔ vraiment i ye cɛ ladon a ka so kɔnɔ peut-être a bɛ se ka taa plainte dɔ i kama ou n'a taara cidiri n'a taara cɛ dɔ fɛ yen n'a taara kamalen dɔ fɛ yen k'a to wari b'a bolo 3000 4000 ɲɔgɔnna b'a bolo a bɛ feere ni cogo bɛɛ lajɛlen na ka taa déclarer police so la c'est pour cela que i y'a bololankolon i y'o bila ka taa yɛrɛ
en cas n'i y'a mɛn i bɛ taa déclarer police la dɔrɔmɛ de b'i bolo e bɛ kɔ k'a kɔ police ye c'est ça i y'a dabɔ nin de kama bon ani kamalennin min fana tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o yala e de y'a ni kamalennin yira ɲɔgɔn na wa taxitigi ah n'a sɔrɔ e ma ni taxitigi yira ɲɔgɔn na e y'a ni cɛ jumɛn de yira ɲɔgɔn na cɛ min y'a ka musoya ta ba ka musoya taara k'a to e de ka du kɔnɔ ah ba ka musoya taara cogo jumɛn na n'i bɛ fɛn kalama la n'a expliquer n'i tɛ fɛn kalama la n'a expliquer maliyɛndenw ye ah tiɲɛ la ne t'a dɔn k'a fɔ ka musoya taara cogo min mais tiɲɛ la a denmisɛnninlama a minɛrilama de nana ne ka du kɔnɔ bon n'o nana e ka du kɔnɔ e ɲɛ b'a la ni cɛw fana bɛ don ka bɔ la e dun b'a dɔn jamana hukumu sariya kɔnɔna na denmisɛn de don a ma se cɛko la a ma se musoko la e b'o kalama cɛ minnu bɛ don a nɔfɛ e kangari da olu ye wa e kangari da Batuma ye Batuma ka n'i ka musoya nɔgɔ wa e kangari da ye wa e ma kangari da ye parce que i den tɛ i ma kangari da ye parce que i balima tɛ mais aw bɛ se ka jɛ ka cɛw tigɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛ se ka jɛ ka ko kolon dama kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o m'a fɔ e ma k'a fɔ sunkuruba a bɛ mun de fɔ ne t'a fɔ i ma sunkuruba de ne b'a fɔ de i ye ko kolon min kɛ i ka bɔ ka n'i yɛrɛ de justifier yan'an kana nin kɔfɛ kuma bɛ nin yɔrɔ de kan bon n'a y'a sɔrɔ fana Modibo min ye taxitigi ye ni e de y'a ni Modibo yira ɲɔgɔn na ah sisan hali n'a sɔrɔ e ma cɛw dama e tagatɔ e fana tagatɔ tɛ nin ye prison na wa aw bɛɛ bɛ taa prison na o kan o ni Modibo bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo jumɛn na ka e to du kɔnɔ ni ko sera sariya bolo kan a dun bɛ baara la e bolo e b'a dɔn i mineur de don sariya kɔnɔna na a kan ka baara hakɛ min kɛ o dɔnnen de don a kan ka sara hakɛ min na o dɔnnen de don e m'o kɔlɔsi k'o minɛ cogo ɲɛ e y'o to yen ko fantanden de don parce que a t'a ba yɔrɔ dɔn a t'a fa yɔrɔ dɔn ah donc o b'a yira k'a fɔ e de ye cɛw bila la o b'a yira k'a fɔ e de ye cɛw bila la c'est ça la vérité hali n'i ka baarakɛla de don e yɛrɛ ka kuma ko denmisɛnnin de don k'a tun tɛ se baara la a ko k'a bɛ se baara bɛɛ la e ko k'a tɛ se baara bɛɛ la a ko e ye nin kɛwale k'ale la e ko e m'o kɛwale kɛ e ma n'i yɛrɛ justifier an bɛ mun de fɔ jɔn de bɛ se ka t'i sigi k'a fɔ ko e n'o t'a la ko souci ye nin muso min ye muso mana détail di mɔgɔw ma min bɛ se ka muso in yɛrɛ sama ka bɔ bolo la jɔn bɛ se k'a fɔ ko muso in tɛ hali n'a sɔrɔ ale tɛ bɛɛ bɛ sika o kɔfɛ e bɔlen kɔfɛ e kan ka wele tribunal la yɔrɔ min e mana lɛnci fɛ de e taara ouvert tribunal sanfɛ e yɛrɛ taara kumaw bɛɛ kari ɲɔgɔn na yen aw taara vocal minnu joué tugun aw ma bɔ n'a bɛɛ ye ordre kan o kɔfɛ taxitigi min fana kumana o fana nana kuma tɔ ɲagami tugun ne ko aw fila la jɔn kisira prison na fɔlɔ plainte bɛ dɔn aw mɔgɔ fila kama e ni taxitigi le 1 a tun bɛ e min baara e b'a dɔn i mineur de don e ɲɛ b'a la ni cɛw bɛ dɔn ka bɔ la e ka problème b'o yɔrɔ la n'a sɔrɔ fana a ye taxitigi dɔ e de nɔfɛ e de sababu kosɔn e fana ka tila k'a dɔn tugun o taxitigi kelen ani dennin bɛ bɔ ka taa da n'a ye ah donc e ni taxitigi jɔn cɔrɔ ma n'e ma taxitigi cɔrɔ taxitigi nana e cɔrɔ bi hali n'a sɔrɔ e nɔ t'a la bi taxitigi nana yira k'a fɔ ah tiɲɛ la ale ka sunkurun kɔrɔ de don o kɛra waati jumɛn a ka sunkurun kɔrɔ i farala ɲɔgɔn na waati jumɛn donc i farala ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ a ma 18 ans sɔrɔ parce que a kɛra fɛn de ye i ko quoi n'a sɔrɔ 2017 ye 2018 de don 2019 de don n'a sɔrɔ o ko de don taxitigi bɛ taa prison na parce que sisan de 2020 dennin bɛ 18 ans 2020 taxitigi ko k'u tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ah aw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ne m'a ka musoya ta jɔn y'a ta sisan bon a ye violence min fɔ a ka kɛ yɛrɛ ni muso in ye Jamila yɛrɛ kan'a kɛ bon ni Jamila m'a kɛ sisan jɔn de kan ka minɛ taxitigi tɛ minɛ ah taxitigi i taara prison na de wallahi ɲɛ ka di Ala la plainte bɛ dɔn e kama parce que i nana i yɛrɛ cɔrɔ pour que ka se ka kuma walawala k'i yɛrɛ bɔ nɔgɔ la ah i y'a tɔ kɛ sisan i bɛ côté kelen de ta bon i ye côté min ta o côté in yɛrɛ de ma ɲɛnabɔ yɛrɛ solution t'o la parce que o yɛrɛ nana o ma se k'a yɛrɛ justifier bon ni muso in ma se k'a yɛrɛ justifier e nana k'a fɔ i b'i yɛrɛ justifier e y'i yɛrɛ cɔrɔ i ye muso in cɔrɔ ou bien muso in de y'a to e ni nin kɛra ɲɔgɔn fɛ wa o fana bɛ se ka kɛ a sababu ye i bɛ tila ka bɔ ka na nin bilatɔ kelen in sanfɛ an ka taa voilà. Batuma, ne bɛ nin fɛn ma, ne bɛ ne fɛ yan nɔ, ni i ka i kama ni to yen nɔ, ah, sisan ne bɛ wuli tɛ fɛ yen na, i ba de kama i ba ye kuma min fɔ yen na, ne bɛ wuli la ne ye to ne fɛ yen nɔ, ne de kan ka ne dɛmɛ ka waliden sɛnɛ, ah, ne m'o f'a ɲɛna, ko mɛ ko nin y'a bannen de fɛnɛ, et puis ne ni dugu jɛra, i k'i ka minɛnw ta ka taa, ne y'o fɔ yɔrɔ min na ka tila ka diinɛ de ma, ka diinɛ na ka don so kɔnɔ. Bien, a ko ale ko dennin ma ko ni dugu jɛra i b'i ka minɛnw ta i bɛ taa bon ni ko Batuma ma i ka minɛnw ta i ka taa o k'a sɔrɔ e y'a ka wari d'a ma mais an ma se k'a dɔn i ye wari in bloqué kun min na i m'o expliqué ouverture média sanfɛ e ma wari bloqué
mun de b'a to ni Batuma bɛ e nɛni a kan k'i nɛni a ka wari nɔfɛ a kan k'i dɔgɔya a ka nafolo nɔfɛ c'est ça la vérité parce que a y'a kalifa don i la de n'a y'a kalifa don i la n'i b'a fɛ k'a gɛn i man kan k'o gɛn bada k'a sɔrɔ i m'a ka wari d'a ma de mais n b'a fɛ ka yɔrɔ min yira aw la pour que vidéo in kana janya parce que nin ye natɔ ye donc n don de la an ka taa vocal fɔlɔ minnu ni Jamila ye o ci baarakɛla ma a diminenba talen a dusu bɔlen tagalen parce que a ka patron y'a gɛn nin cogoya la ka manamana ka sa a ye manamanakan fɔ patron ma a ka kɔrɔfɔ la donc maintenant Jamila ye mun ko a ma o dimi kojugu Jamila ka kɔrɔfɔ la k'a taalen a ye audio minnu ci ale ma o audio de filɛ nin ye nin kɛra depuis 2019 mai 2019 an ka jɛ an k'o audio fɔlɔw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. aw y'a lamɛn wa audio jumɛn kan ka jouer nin ye nin ye Jamila ka audio ninnu de kan ka jouer normalement parce que a ko Jamila de audio c'est-à-dire Jamila y'a ka baarakɛla gɛnnen kɔfɛ donc a ye audio minnu ci baarakɛla ma a y'o de fɔ dɛ kuma in tɛ taa yɔrɔ jan a y'a lamɛn. vocal fɔlɔ minnu ni Jamila ye o ci baarakɛla ma a diminenba talen a dusu bɔlen tagalen. aw y'a mɛn ko audio fɔlɔ minnu ni Jamila y'u ci baarakɛla ma a diminen tagalen audio bɛ yɔrɔ jumɛn maliyɛn denw est ce que olu gérera ba olu ma gérer ko Batuma taw de gérera sa anw tɛ Batuma nɔfɛ k'a fɔ ko Batuma de don sa anw t'a dɛmɛ fana k'a fɔ ko ayi ko a nana kuma min fɔ an b'an tɛgɛ fa o la anw m'o fɔ dɛ anw bɔra ni Batuma ka interview de ye kuma minnu a nan'u lakala anw ye an nana olu de publier bon e de tɔgɔ fɔra a kɔnɔ e de ka baara fana b'a kɔnɔ e de ka baarakɛden fana de don a ko e de ye baara in fana kɛ bon n'a sɔrɔ e de y'a kɛ i ka n'i yɛrɛ justifier i nana wa n ko a ye Batuma ka vocal de jouer e ka vocal bɛ yɔrɔ jumɛn fɔlɔ Thierno a ye fɛɛrɛ ɲini aw ka bɔ ni vocal ninnu ye an mago b'o olu la aw ka tila k'a fɔ taximani ye ko taximani ma ko a ka taa vérification kɛ hali n'a bɛ dɔ fara Batuma si kan de dɛ ko n'o tɛ ale taara prison na de nin ko in ɲɛdɔnnaw nin ko in ɲɛmadɔw taximani kɔni bɛ taa prison na parce que ale ni dennin kɛra ɲɔgɔn fɛ waati min o y'a sɔrɔ mineur de don c'est ça la vérité kuma min tɛ wuli fɔlɔ taximani ni mɔgɔ fɔlɔ bɛ taa prison na taximani bɛ taa prison na de nin ɲɛnabɔra nin ma ɲɛnabɔ taximani kɔni o kɔni y'a yɛrɛ datugu kan c'est ça n'a y'a sɔrɔ aw y'a nɛgɛ de kana n'a ye ko a kana maliyɛndenw kunnafoni ko maliyɛndenw ko k'a y'a yɛrɛ nɛgɛ aw nana Jamila min fana ye Jamila y'a yɛrɛ nɛgɛ parce que fɛn ma faamu aw ka vocal ninnu an tɛ mɔgɔ si contre la an bɛɛ ye maliyɛnden kelenw de an b'a fɛ tɔɔrɔ min ni tɔɲɔ min b'an ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn o ka ban ni ɲɔgɔn cɛ an mago bɛ nin dɔrɔn de la k'a fɔ ko le link bɔra ni Batuma ka vocal ye ka na n'u ye ka n'u siɲɛ Facebook sanfɛ ko peut-être a bɛ nin de contre la an m'o fɔ dɛ a y'a fɔ a ka vidéo bɛɛ kɔnɔ c'est-à-dire a bɛ ka nin interpeller de pour que a kana a yɛrɛ justifier an ba de don an balimamuso de don an furumuso de don an grand sœur de don a ka bɔ dɔrɔn kana a yɛrɛ justifier n y'o de fɔ n ko kɔrɔya t'o la dɛ nkalon min sirili la nkalon min i kan ka faga nɔfɛ o ko nkalon kelen i bɛ bɔ dɛ c'est ça la vérité a bɔ an mago b'aw kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ lajɛlen na Thierno aw minnu taara ninnu cɛ ka na a y'u ɲininka ko a ka dennin si f'i ye ko taximani ka dennin si f'i ye fɔlɔ n'a sɔrɔ a tun bɛ mineur la ou bien n'a tun t'o la fana an mago b'o fana la e Thierno min y'a interview e ma se ka nin yɔrɔ in ɲininkali kɛ est ce que hakili b'aw la aw bɛ se ka n'aw sigi cogo di k'a fɔ ko aw bɛ dɔnni ɲini ka sina ka na kunnafoni cɛncɛn maliyɛndenw kɔ maliyɛndenw bɛ ka faga tumaw la maliyɛndenw bɛ tɔɲɔ la Mali kɔnɔ aw tɛ ka bɔ n'o réalité aw bɛ mɔgɔ minnu da don dossier min na dɔrɔn aw fana bɛ taa dulon o dossier la dɔrɔn k'a fɔ aw kana n'a ye wallahi Thierno n ye kangari de Thierno n bɛ n kali wallahi billahi tallahi la ni mi sen bɔlen k'i sen la ni mi kɛ ye ko fila ye k'a fɔ mɔtu ni mi labɔ ouverture media la fɛn bɛɛ ka kɛ nkalon ye wallahi i ni Mangara ani Kafara Boubacar wallahi n'aw mɔgɔ saba ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka kɛ n fadenw bɛɛ la ɲamaden ye n ye baara min na Cédric kan ni m'a da o kan Ala kana hɛrɛ kɛ n ye i kɛ cogo don yarɔ bi maa tɔn bɛ ka kangari da ye nin ye n ka vidéo filanan de y'i kan nin ye n ka vidéo filanan vidéo fɔlɔ n y'o k'i ka kanto confinement kɔnɔ grève waati la o y'a sɔrɔ grève de bɛ yan o kɛra Quito Maroc i bɔra i yɛrɛ justifier ko e tɛ maninka famille contrôle la Thierno an ɲɛ bɛ bɛɛ kɛcogo la an ɲɛ bɛ bɛɛ tacogo la an ɲɛ bɛ bɛɛ ka commentaire ni bɛɛ ka partage la nka an mago de t'a la an b'a ɲɛ tugu ka tɛmɛ dɔw kan mais n'i attaqué anw na an bɛna yir'i la k'a fɔ i tɛ den jɛnɛ n'i attaqué anw na i yɛrɛ ka kuma barika ko de don awa ni barika ko de don wallahi anw bɛ yan Ala ni kira dɔrɔn de kama wallahi anw bɛ yan maliyɛndenw de kama anw bɛ yan maa minnu ka hakɛ minɛna anw bɛ yan maa minnu tɔɲɔna anw bɛ yan binkani kɛra maa minnu na anw bɛ yan maa minnu tɔɲɔna jamana faamaw bolo ani jamana mɔriw bolo ani jamanadenw yɛrɛ bolo jamanadenw ɲɔgɔn dama ni ɲɔgɔn cɛ tɔɲɔ min b'a kɔnɔ kɔlɔlɔ min b'a kɔnɔ o de fanga ka bon dɛ gouvernement man ɲi mais ani ɲɔgɔn dama ni ɲɔgɔn cɛ tɔɲɔ min b'a ɲɔgɔn dama ni ɲɔgɔn cɛ binkani min b'a ɲɔgɔn dama ni ɲɔgɔn cɛ a ye kɛ mɔgɔ ye ka se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mais aw kana dɔn maaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na Thierno wallahi billahi Thierno n bɛ kɛ n kali maliyɛndenw ɲɛna ne ma ɲi dɛ ne yɛrɛ i bɛ se ka ne ta ka ne kun dɛ
mais billahi ne te nyana ito kalama ni ya play kuna ka fo nya bi aras 24 la wallahi billahi nyen kalima ne ndo nya yen galon fo wallahi eni ne bin tagiri nyoma mais ne 24 kuntu de jole mi kro mais nye munde faut chercher savoir ça nye minye de ori nye ni folo ikado ni mo nya ni kado be fula ni mo nya ni kado wallahi billahi tene do yare awa ni mi chogodo ni dossier nanya ni traité ka ba le lexi kaboni chewere akaboni musowere iki dadwala male umbini ke ye ko fulay tebe ta fraras baji ka komi dalini jene bora en kaba tebe ta fraras baji ka ite ka fo kibe le lexi bonya ni te bonya ide ay analyse ke ay bo ka tama ka kala halbi ay livre ta ka kala ay ta google kono aka sebeni ke ka seka famille so jala tigala ni ta ke choyere mi jate marché ni ke chola faut faire attention wallahi billahi brak me defita ni mi chokodo di fara me cerno benkani alala am go sabana ma faraka bon mona be kin fado bela nyama den be kan kalima le ndon de nyanata lexi ndaje ka to an ko ante be kele me lexi ndaje ka to ni ma yoro mi fam lexi ka kele la ni ngani ki mais attention manew mbabla ya ni ndon to yeso ka fo ka wan ma do foli mini dantala mais nya kangarda ouverture mi jani un peu de de la peut-être un peu le 5 là voilà le 5 août ni kangara ouverture média ni ay ni kangari kelen du bloc ko so ko ka sabani note billahi mu ko yoko fula ko mi sediri ni ma ken ka ken fale la nyama de wallahi ndi fani ndi bana ni me billahi billahi wallahi billahi ouverture média ni ma di bobo fembe ka ken galoni aya fuye ku ko shi o di ato amba fo wadi chama kile chama be antanda do ala parce que amba da nyere minye nandu na ko bola nan ko ambe nyani ke ambaki nan ko ambe chiali ke fana ambaki wallahi le nek ta da wala de ay kangar da ouverture mi jam ay kangar da wiye ay kangar da ka sefuye bubaye ko ne aras 24 ko na ma sabali wallahi billahi ale ouverture mi jate tuli ale ka furu ni masa ka kenya mate ko ni ma ka furu san ka kenya mate don to go minde ne visite wallahi billahi atado na atado wallahi be bonay na atado numu faraka bono na fembe ka kenga loni c'est ça la vérité kuma be ni nyoro de kay manden ka fo ka wali mado foli mini dantala aban ma kedo ambe do ponchu ko am kanyi ponchu ko de am man sanfe la mankan ka te sanfe la buyi ka te sanfe la fembe la telembe mais ambe do juguro ka laminiki ka sem manka umbe nan kan ka bara minke ambo ka fo ka wali mado foli mini dantala ba fo ko kambe watwere merci